ওয়েলকাম এভরিওয়ান, সুমন্তিনীর আরো একটা ফেসবুক লাইভে সবাইকে ওয়েলকাম। সবাইকে বলবো একটু ঝটপট ঝটপট জয়েন করো। সানডে স্পেশাল লাইভে আজকে চলে এসেছি প্রচুর প্রচুর কালেকশনস নিয়ে এবং অফার প্রাইসে সব থাকবে। সবাইকে বলবো একটু ঝটপট জয়েন করো। আর যারা লাইভটা দেখতে পাচ্ছ একটু হাই হ্যালো কমেন্টে বলো যে অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। একটু যারা লাইভটা দেখতে পাচ্ছ আর জয়েন করছো একটু কমেন্টে বলো যে অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। সুমন্তিনীর আজকেও কিন্তু চৈত্র সেল ধামাকা লাইভ থাকবে, একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি কালেকশন থাকবে, বিলো 2000 এর মধ্যে থাকবে প্রচুর প্রচুর কালেকশন, তার সাথে অফার্স। তো একটু ঝটপট জয়েন করতে হবে আর একটু কমেন্টে বলতে হবে যে অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। একটু যারা জয়েন করছো একটু কমেন্ট সেকশনে বলো অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা। বুকিং নাম্বারটা আমি পিন পোস্ট করে দিই 9804083166। আমার বুকিং নাম্বার একটাও কমেন্ট শো করছে না, একটু कमेंटे बोलो ऑडियो वीडियोটা क्लियर আছে কিনা। जो लोग भी लाइव को देख रहे हो ना थोड़ा कमेंट करके बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। लाइव में जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। आज एकदम संडे स्पेशल लाइव। हर वक्त हम लोग संडे पे जब भी लाइव में आते हैं एकदम धमाका लाइव होता है, पूरा बजट फ्रेंडली कलेक्शन रहता है। चैत्र सेल स्पेशल ऑफार्स থাকবে, প্রচুর প্রচুর কালেকশনস থাকবে, তার সাথে প্রচুর প্রচুর অফার্স। একটু ঝটপট ঝটপট জয়েন করতে হবে আর একটু কমেন্টে বলতে হবে, কারণ আমার কাছে এখানে কোনো কমেন্ট শো করছে না, তো আমি বুঝতে পারছি না যে তোমরা ঠিকঠাক সবকিছু দেখতে পাচ্ছ না শুনতে পাচ্ছ কিনা। যারা লাইভে জয়েন করছো একটুখানি জাস্ট কমেন্টে বলো যে অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা, কারণ আমি এখানে সত্যি কোনো কমেন্ট আসছে না, তাহলে আমাকে লাইভটা এন্ড করে আবার জয়েন করতে হবে। তো একটুখানি সবাই কমেন্টে বলো, না হলে আমাকে লাইভটা এন্ড করতে হবে, করে আবার আসতে হবে। তোমার নেক পিসটা কি তোমাদের কালেকশন? নো ডিয়ার, এটা আমার সিলভার পিওর সিলভারের কালেকশন। অল ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সুস্মিতা দি, অল ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ পূজা দি। একটু কমেন্ট করো, কমেন্ট ছাড়া না কিচ্ছু বোঝা যায় না, তাহলে লাইভটা কেটে আমাকে আবার আসতে হতো। তো একটু সবাই বেশি বেশি করে জয়েন করো আর একটু লাইভটা প্লিজ শেয়ার করে দাও। আর লাভ রিয়াকশন দিতে থাকো, রিয়াকশন যত দিতে থাকবে তত কিন্তু আমরা অনেকের কাছে পৌঁছতে পারবো। তো সবাই পিন কমেন্টে লাভ কেয়ার রিয়াকশন দিতে থাকো, একদম বন্ধ করো না। আমি সব লিঙ্কটা সব গিয়ে শেয়ার করে দিয়েছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ করে দে, লিঙ্ক শেয়ার করে দিয়েই আজকে স্টার্ট করব। একদম সানডে স্পেশাল, সবাই দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে যে আজকে আশা করছি এই গরমে কেউ বাড়ি থেকে এখন বেরোবে না, সব পরে বিকেলে ধীরে সুস্থে ঘুরতে বেরোবে। আফটার অল সেলের শপিং বাকি অনেকেরই। ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার রাজু। আজকে কি পার্টি ওয়্যার দেখাবে? একদম শাশ্বতী দিয়ে আমরা পার্টি ওয়্যার কিছু না কিছু প্রত্যেকদিন দেখাচ্ছি, সব ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ শ্রীতামাদি। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি? बोनोफुल मैम, আমি যেটা পরে আছি प्योर मॉडल का ऊपर है पटोला ब्लॉक, प्योर मॉडल है, प्योर मॉडल के ऊपर पटोला ब्लॉक है एंड ये ऑफर प्राइस में मिलेगा ओनली 3999 में, ठीक है। 3999, अभी भी 4-5 कलर अवेलेबल है। ओरिजिनल प्राइस रहेगा इसका 4550, बट ऑफर प्राइस रहेगा 3999, ठीक है। तो बहुत सारा ऑप्शन आज दिखाऊंगी, एकदम बजट फ्रेंडली कलेक्शन, घीचा रहेगा, कलमकारी रहेगा, सेमी मॉडल रहेगा, एक सेमी कतन का एक न्यू वर्जन रहेगा, जामदानी स्पेशल जामदानी पे ऑफर मिलेगा आज एंड मल कटन्स रहेगा, मल कटन जामदानी रहेगा। बहुत सारा ऑफर्स आज मिलने वाला है आज के लाइव में, तो सबको बोलूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा আমি একটু লিংকটা শেয়ার করে দিই, লিংকটা শেয়ার করে দিয়ে স্টার্ট করব। সবাই একটু ঝটপট ঝটপট জয়েন কর। মালকাটন দেখাবে? হ্যাঁ আজকে মালকাটন থাকবে আজকে। তোমরা একটু বেশি বেশি করে জাস্ট কমেন্ট করো আর লাভ কেয়ার রিয়াকশন দিতে থাকো। আমি লিংকটা শেয়ার করে দিয়ে আজকে স্টার্ট করব, ঠিক আছে। প্রচুর কালেকশন দেখাবো, প্রচুর অফার্স থাকবে, তার জন্য বেশি বেশি করে লাভ কেয়ার রিয়াকশন দিতে হবে। দাঁড়াও আমি একটুখানি লিঙ্কগুলো শেয়ার করে দিই। এটা সরিয়েছিস জয়ন্তী দত্ত? অতীত ওগুলো সব অ্যাড্রেস চেয়েছিস তাই তো, ঠিক আছে। যারা আগের দিনের লাইভ থেকে বুকিং করেছো আশা করছি যারা যেই লোকেশনেই থাকো প্রত্যেকেই পয়লা বৈশাখের আগেই পেয়ে যাবে। সবাই একটু জয়েন করো, না লাইভটা কিন্তু এন্ড করে আমাকে আবার আসতে হবে, কারণ আমার মনে হচ্ছে যে লাইভটাতে কিছু ইস্যু রয়েছে। ওকে রঞ্জু ম্যাম, ওকে, আই থিঙ্ক লাইভটায় কিছু ইস্যু রয়েছে, তো একটু জয়েন করো, না হলে কিন্তু লাইভটা কেটে আসতে হবে। ওয়েলকাম এভরিওয়ান, সবাই একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করো। চলে এসেছি আরেকটা নতুন লাইভ নিয়ে, পয়লা বৈশাখ স্পেশাল কিছু কালেকশন দেখাবো, প্রচুর অপশন আছে। ইক্কত দেখাবো, মাল কাটন্স, কলমকারি, সেমি মডেল,
থ্যাংক ইউ জুলি ম্যাম। সবাই একটু জয়েন করো, আর একটু 80 পিপল জয়েন হলেই কিন্তু লাইভটা স্টার্ট করে দেবো। প্রচুর প্রচুর অপশন নিয়ে চলে এসেছি। ইন্ডিগো তো অলমোস্ট সোল্ড, আনাদার স্টক দেখাবো আজকে আরেকটা। যারা যারা নিতে চাইছো স্ট্যাটাস দেখে বুকিং করতে পারো, লাইভ দেখেও বুক করতে পারো, বিকজ এগুলো কিন্তু গরমের মানে সামার স্পেশাল কালেকশন, তো খুব একটা বেশি স্টক অ্যাভেলেবেল নেই কারেন্টলি। আমি যেটা পরে রয়েছি এটা কিন্তু ইক্কত রয়েছে, ভীষণ সুন্দর রুমাল ইক্কত। এই অপশনটাও দেখাবো যদি তোমরা দেখতে চাও। হ্যালো সঙ্গীতা ম্যাম, গুড আফটারনুন। আমি যেটা পরে রয়েছে একটা রেড এন্ড ইয়েলো কালার, এটার মাল্টিপল কালার অপশন আছে। যারা এই ধরনের লুক ক্রিয়েট করতে চাও তোমাদের পয়লা বৈশাখে, ডেফিনেটলি ট্রাই করতে পারো। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো একটু বেশি করে জয়েন করো অ্যান্ড একটু কমেন্টে জানাও কোন অপশন থেকে আমরা স্টার্ট করব। আজকে অর্গানজা মেবি দেখাবো না ম্যাম, আজকে একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি সামার স্পেশাল কালেকশন। আমরা সানডেতে জেনারেলি বাজেট ফ্রেন্ডলি আর সামার স্পেশাল কালেকশনই দেখিয়ে থাকি, তো আজকেও তাই দেখাবো। बस তোমরা একটু জয়েন করো, 80 पीपल জয়েন হলেই স্টার্ট করব। जो साड़ी मैंने पहनी है दिस इज इक्कत, बहुत कंफर्टेबल है। इवन लास्ट एक लाइव हुआ था आई थिंक संडे को, कोई संडे को, तो ये वाला फुल स्टॉक आउट था। फिर से नया स्टॉक आया है वेरिएंट प्राइस रेंज पे, वही आज दिखाएंगे। থ্যাংক ইউ প্রশ্নাদি। কুমাদি চলে যাচ্ছে, এই চলছে ঠান্ডা গরম মিশিয়ে একটা মানে অদ্ভুত সবকিছু, বাট ভালো আছি। তুমি কেমন আছো বলো? অলরেডি 70 পিপল জয়েন, একটু লিঙ্ক গুলো শেয়ার করবো এন্ড লাইভটা স্টার্ট করে দেবো। আমার শাড়িটার দাম কত? ওকে জিজ্ঞেস করছি আমার শাড়িটার দাম কত। 2750। जो साड़ी मैंने पहनी है 2750। তোমার শাড়ির কালেকশন দিয়ে স্টার্ট করো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার শাড়িটা দিয়ে স্টার্ট করবি, লিঙ্ক গুলো শেয়ার করে নি। কি ওষুধ দিদি, কিছুই তো বলছে না, বেরিয়ে যাচ্ছে। কখন এসেছো লাইভে? জাস্ট কিছুক্ষণ আগে, জাস্ট একটু আগে। 3টায় টাইম ছিল, একটু লেট হয়ে গেছি সবকিছু মিলিয়ে, জাস্ট জয়েন করলাম লাইভে। তোমরা একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করলে फटाफट स्टार्ट करते पारबो। जो साड़ी मैंने पहनी है दिस इज इक्कत, कॉटन इक्कत, वेरी वेरी प्रिटी कंफर्टेबल साड़ी। देखिए गर्मी के लिए तो परफेक्ट है, फॉर गिफ्टिंग पर्पस, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर मदर, बहुत अच्छा ऑप्शन है। আমার ब्लाउज नॉट फॉर सेल। शो डिजाइनर ब्लाउजेस मैम कल कुछ दिखाया है, आज भी दिखाएंगे। মাল কটন দেখাও, মাল জামদানি কালকে অ্যাকচুয়ালি একজন রিকোয়েস্ট করেছিল, তো আজকে সেগুলো দেখাবো। এই তো সবাই জয়েন করছে অলরেডি 90 পিপল। তোমার শাড়িটা কপিস আছে, লোভ সামলানো খুব মুশকিল। আই থিঙ্ক হবে 1 থেকে 2টো পিস হবে আমার শাড়িটা, ট্রাই করতে পারো, ভীষণ সুন্দর। তাহলে আমারগুলো দিয়ে স্টার্ট করবো। हेलो मैम, सीओडी नो मैम, सीओडी नॉट अवेलेबल, प्लीज डोंट मेंशन सीओडी, प्रीपेड ऑर्डर्स ओनली। হ্যালো মিনতি দি, তোমাকে অনেকদিন পর লাইভে দেখলাম, ভালো আছো আই গেস? থাকো, আজকে প্রচুর প্রচুর অপশনস দেখাবো, অফোর্ডেবল, একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি। অ্যাবসলিউটলি। তোমারটার কালার দেখাও। আচ্ছা দেখো, এগুলো না মিক্সড ডিজাইন আছে, ঠিক আছে? মানে আমি যেটা পরে রয়েছি এটা এরকম দেখতে, সিমিলার প্রাইসে আরেকটা কিন্তু মেবি একটু ডিফারেন্ট হবে, মানে সেম প্যাটার্নে আলাদা কালার হয়তো নেই, কিন্তু যেগুলো আছে না মানে মাইন্ড ব্লোয়িং। আমি কি আমারটা দিয়ে শুরু করব? তাহলে একটু বলো, আমি কি আমার শাড়িটা দিয়ে স্টার্ট করবো? এটা কিন্তু ভীষণ প্রিটি এন্ড উইথ আ ইয়েলো ব্লাউজ, এটা মানে চরম দেখতে লাগছে। পয়লা বৈশাখে কিন্তু এরকম একটা শাড়ি ডেফিনেটলি রাখতে পারো। দিদি একটু হেলদি হয়ে গেছে অনেকদিন পর দেখছি বলে, না না গো সত্যি হয়েছে, বিকজ ঠান্ডা লেগেছে, মুখটা মানে এই যা গ্ল্যান্ড ফ্যান্ড ফুলে রয়েছে সব, মানে কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তো তাই জন্য মেবি লাগতে পারে। তোমার দিদিটার কালার একটু দেখাও। আচ্ছা তুই একটু চলে আয়। থ্যাংক ইউ মিনা দিদি। তো শাড়িটা দেখতে চাইছে। আচ্ছা তাহলে কোনটা দিয়ে স্টার্ট করবো বলো? আমারটা দিয়ে কি শুরু করবো নাকি ওরটা?
হ্যাঁ দেখে নাও, আমারটারও কালার অপশন অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আমারটারও প্রচুর কালার ऑप्शन পেয়ে যাবে। খাদি শাড়ি হ্যাঁ क्या? हाँ अनीता मैम खादी শাড়ি है, आज कुछ मलकटन भी दिखाएंगे। এই শাড়িটার বিপি আছে না পূজাদি, ও যেটা পরে আছে ওগুলো সব উইদাউট বিপি, যেগুলো কটন ইক্কত রুমাল ইক্কত বেসিক্যালি বলে ওগুলো সব উইদাউট বিপি হয়। থ্যাংক ইউ মৌদি। তোমারটা পূজাদি আমারটা বলছো, আমারটাতে বিপি আছে, আমারটাতে বিপির অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আমারটার কালার অপশন হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে? এই কালার অপশন গুলো আমারটার কালার অপশন আজকে দেখিয়ে দেবো। পিওর মডেল, उसके ऊपर पटोला ब्लॉक, ठीक है? আমরা রেস্টটা নিলে তোমাদের শাড়ি দেখাবো কি করে বলো? আমাদের রেস্ট নিলে তোমাদের শাড়ি দেখানো হবে না, তাই আমরা রেস্ট নেব একদম। তোমাদের পয়লা বৈশাখের সমস্ত কেনাকাটা কমপ্লিট হয়ে যাক ডেফিনেটলি। সমর্পিতাটা কি পিওর ইক্কত? হ্যাঁ শ্রেয়াদি, সমর্পিতাটা পিওর ইক্কত, পিওর কটন ইক্কত, ঠিক আছে? সিল্ক ইক্কত নয়, কটন ইক্কত, পিওরের উপর রয়েছে। হ্যাঁ আমারটা দেখিয়ে দিলাম তো, আমারটা দেখিয়ে দিলাম। আমারটার বিপি রয়েছে, আমারটার বিপিও রয়েছে, আর আমারটার অফার প্রাইস রয়েছে 3999। আমারটার অফার প্রাइस রয়েছে 3999। प्योर मोदल सिल्क, उसके ऊपर देखिए जरी बॉर्डर रहेगा एंड पटोला ब्लॉक के ऊपर रहेगा। ये हैंड ब्लॉक के ऊपर है, नॉट प्रिंट नॉट स्क्रीन प्रिंटिंग, पूरा हैंड ब्लॉक के ऊपर रहेगा, ऑर्गेनिक कलर के ऊपर है। प्राइस रहेगा ऑफर प्राइस 3999। ये वाला साड़ी ग्रैब कीजिए, बहुत सुंदर है विद जरी पल्ला, ठीक है? ये देखिए ये जरी पल्ला के साथ रहेगा एंड बीपी इसका मैं दूसरी साड़ी का बीपी में दिखा दूंगी। थैंक यू शालिनी জয়েন করার জন্য। লাইফটা শুরু করলেই কাশি শুরু হয়ে যায়। এর আগেও দিকে ঠিক ছিলাম, আমিও ঠিক ছিলাম। লাইফটা শুরু মানে কথা বলতে স্টার্ট করলেই কাশি শুরু হয়ে যায়, যেন তো বললাম নি। আর সমর্পিতা শাড়ির অপশন দেখানোই শুরু করছি। তোমারটাতে ইয়েলো নেই গো, আগে দেখেছিলাম না সৌমিতাদি। আমারটার এখন এই ধরনের ব্রাইট কালার গুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে। অফার এই শাড়িগুলো নাও, যাদের কাছে যেই কালার নেই নিয়ে ফেলো। অসাধারণ ফ্যাব্রিক, মানে প্রেমে পড়ে যাবে, এত সুন্দর গরমকালের এত সুন্দর সুন্দর ফ্যাব্রিক। সঙ্গীতাদি আমাদের দুজনেরই সেম অবস্থা, তাই আমরা ছুটি নিলে তোমাদের শাড়ি দেখাতে পারবো না। কথা তো এখন বলো, তাই কাশিও বেশি হয়। কি যে কি করবো বলো, মানে কি বলবো, যদি গলাটা একটু রেস্ট দিতে পারতাম তাহলে এটা সেরে যেত, সত্যি কথা বলতে। সেরে যাচ্ছিল কথা বললে, কিন্তু যখনই না কথা বলছি, আর দেখো বাড়িতে আমরা যতটুকু কথা বলছি সেটা লিমিটেড, মানে বুঝতে পারছি বেশি কথা বলে, কিন্তু লাইভে তো একটু বেশি কথা বলতেই হবে, না হলে তোমাদেরকে এত কিছু শাড়ি ডেসক্রাইব করবো কি করে। সবাই যারা জয়েন করছো প্লিজ একটু বেশি বেশি করে লাভ কেয়ার রিয়াকশন দাও, আর একটু পিন পোস্টে একটু মানে রিয়াকশন দাও, তাহলে আজকেও তোমাদের জন্য একটা স্পেশাল গিফট থাকবে। ব্ল্যাক আছে তোমারটার, আমারটার সর্বানিদি আমারটার ব্ল্যাক নেই, डीप ब्लू আছে একটা, আমি দেখিয়ে দেবো। हिंदी प्लीज मैम, जयश्री मैम हिंदी बंगाली मिक्स करके ही बता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट साड़ी कॉटन इक्कत का, जो रुमाल इक्कत बोलते हैं, विदाउट बीपी। इसका प्राइस रहेगा 2750। और एक कलर ऑप्शन में दिखा रही हूँ, बेज रेड एंड व्हाइट के ऊपर है एंड दिस इज द पल्ला। ये जाएगा इसका पल्ला। कोई भी सॉलिड कलर की ब्लाउज के साथ ये सब साड़ी आप टीम अप करके पहन सकते हो, बहुत अच्छा लुक देता है एंड द प्राइस रेंज इज 2750। জিমিচু আছে তনুশ্রী ম্যান, বাট আমরা অতটা জিমিচু সেল করি না, যেহেতু খুব আনকমফোর্টেবল একটা ফ্যাব্রিক। তো তাছাড়া তার থেকে বেটার ফ্যাব্রিক তুমি পাবে, অর্গ্যানজা পাবে, ক্রেপ স্যাটিন পাবে, এগুলো অনেক বেশি কমফোর্টেবল পার্টি ওয়্যারের মধ্যে। হ্যালো किरण मैम, मैम प्लीज शो ब्लैक कलर। किरण मैम ब्लैक कलर दिखाएंगे, इसका जो भी कलर ऑप्शन है दिखा देंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कलर रहेगा ये। लुक एट द शेड, ये लाइक बहुत बहुत पॉपुलर है, ब्लैक रेड एंड ऑफ वाइट कलर। सी दिस इज द पीस, सो प्रिटी, रियली प्रिटी। आप इसके साथ सिंपल ब्लाउजेस वेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। सैटिन भी दिखाएंगे मैम, दिखाएंगे। आप जितना हो सके कोशिश करेंगे ज्यादा दिखाने का, ठीक है? संडे को हमारा टारगेट ये रहता है कि बहुत कुछ लेके आप लोग अवेलेबल होते हो, दैट्स वाई। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। लुक एट द पीस। जिन लोगों को ऐसे साड़ीज या फिर ऐसे लुक क्रिएट करना अच्छा लगता है ना, उन लोगों को ये वाले साड़ीज बहुत अच्छे लगेंगे। सी दिस इज द पीस। प्राइस इज ओनली 2750। प्राइस इज ओनली 2750। चलिए नेक्स्ट कलर। নেক্সট দেখিয়ে সমর্পিতার শাড়িটা কি অ্যাভেলেবেল? হ্যাঁ সমর্পিতার শাড়িটা অ্যাভেলেবেল, স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করতে পারো। नेक्स्ट কালারটা দেখো, ভীষণ সুন্দর ब्राइट একটা मरून कलर के साथ रहेगा ब्लैक कलर, मरून एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। प्योर रुमाल इक्कत जो बोलते हैं ना, प्योर रुमाल इक्कत है एंड द प्राइस रेंज इज 2750। ये सब साड़ी विदाउट बीपी है, मैं अच्छी तरीके से लाइव में बता दे रही हूँ, मतलब कोई भी मतलब कंफ्यूजन मत रखना कि इसमें बीपी नहीं है, ठीक है? मटेरियल जयश्री मैम, ये
प्योर कॉटन के ऊपर है, प्योर कॉटन के ऊपर जो इक्कत है वो वीविंग पे है, नॉट प्रिंट। ये प्योर इक्कत है, वीविंग प्रोसीडियर के ऊपर है, इसलिए इसका प्राइस रेंज इज 2750। देखिए मैं इसको बैक कैम करके मतलब बैक पोर्शन भी इसका दिखा देती हूँ, देख लीजिए। एंड द प्राइस इज ओनली 2750। दिस इज द पल्ला, ओके, विदाउट बीपी। प्राइस इज ओनली 2750। झटपट जॉइन करो, आज के मालकातने फ्लैट একটা অফার থাকবে। चलिए नेक्स्ट कलर ये वाला, सी दिस इज द पीस। वाओ, এটা ভীষণ ভাইব্রেন্ট দেখতে, জাস্ট দেখো অ্যামেজিং দেখতে এই পিসটা। ব্রাইট রয়্যাল ব্লু, অরেঞ্জ এন্ড বেজ, মানে কম্বিনেশনটা देखो इज वेरी प्रिटी। लुक एट द कॉम्बिनेशन फर्स्ट, एंड फॉर समर ये बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। इस पे कोई भी बीपी नहीं है, सो आपकी पसंद के कोई भी ब्लाउज के साथ यू कैन टीम अप, ठीक है। चलिए दिस इज द पीस, खूब सुंदर देखते हैं। प्राइस इज ओनली 2750। प्राइस इज ओनली 2750। इतने सारे लोग लाइफ में हो लेकिन कमेंट्स नहीं है। ये सब पीसेस के लिए लाइक कमेंट कीजिए थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच सुमना मैम फॉर टैगिंग। सी दिस इज द पीस, ओके। चलिए नेक्स्ट पीस, এটাও খুব খুব পছন্দের। আমার হোয়াটসঅ্যাপটা দেখো, अच्छा दे আমাকে দিয়ে दे। चलिए ये वाला पीस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे पास ये है, शायद ये ब्लैक मेरे पास ये है, उल्टा कॉम्बिनेशन पे है मुझे लगता है, क्योंकि जब भी ये वाले साड़ीज आते हैं ना मैं पहले ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी होता है। की हलो এটা सी नेक्स्ट पीस, व्हाइट ब्लू। नेक्स्ट पीस व्हाइट ब्लू, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। পূজাদি কি লিখলে বুঝলাম না এটা। समर्पिता তোমার শাড়িটা একটু আঁচল দেখাবে? হ্যাঁ দেখাবো। सी दिस इज द व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपका व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन पे जाएगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, ये आपका पल्लू रहेगा। 2750 इज द प्राइस। 2750 इज द प्राइस। ये सब ले लीजिए, समर स्पेशल कलेक्शन, পয়লা বৈশাখ স্পেশাল কালেকশন। তুমি যেটা পরেছো প্রাইস 2750। না আমার ব্লাউজটা অ্যাভেলেবেল নয়। পটোলা শাড়িটা গরম লাগবে না তো? না, পিওর মডেল তো, পিওর মডেল, ফ্যাব্রিক ইজ পিওর মডেল। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম না, এত বড় নাম গেলে তাহলে কিছু বললে হয়তো। সি দিস ইজ দ্য পিস, ওকে। प्राइस इज ओनली 2750। नेक्स्ट कलर, इसका प्राइस है 2450। আমি আমার শাড়িটার আঁচলটা দেখাবো। সি 2450, वाओ 2450। लुक एट द साड़ी एंड द लोअर बॉर्डर। सी दिस इज द लोअर बॉर्डर एंड ये जाएगा इसका पल्लू। दिस इज द पल्लू पोर्शन, ठीक है। प्राइस इज ओनली 2450। Price is only 2450. These are without BP, pure ikkat, ठीक है, pure cotton ikkat weaving. These are not print, these are weaved. Price is only 2450. इसके बाद कॉटन इक्कत ही देखोगे या दूसरा कुछ पीस देखोगे? थोड़ा कमेंट में बताइए, क्योंकि इसके बाद मल जामदानी है, मल कॉटन में ऑफर है। थोड़ा या जामदानी देखोगे, जामदानी पे भी आज ऑफर मिलेगा। फ्लैट 1250 पे जामदानी मिलेगा, जो बांग्लादेशी इंस्पायर्ड डिजाइन के ऊपर हम लोगों का बंगाल जामदानी है, वो आज 1250 पे मिलेगा। फ्लैट 1250, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग इज फ्री। आप लोग कमेंट में बताइए इसके बाद जामदानी या पटोला, मतलब ये कॉटन इक्कत का ही अदर्स ऑप्शन देखोगे? थोड़ा कमेंट में बताइए। जामदानी देखा, मल जामदानी, ओके। आर कमेंट चाहिए, कमेंट चाहिए। इक्कत प्लीज एंड येलो रेक्टर आंचल। येलो रेक्टर आंचल का देखिए दे तो See, this is the pallu, okay, and this is the body. Price is only 2750.
তোমারটার ব্ল্যাকটা দেখাবে, আমারটার ব্ল্যাক, আচ্ছা দেখাচ্ছি। তোমারটা দেখাবে, একদম দেখাবো। মালকাটন, আচ্ছা মালকাটন। চলো আমারটার কালার অপশনস গুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। পারমিতা একটু দেখো। আমার তো যা যা কালার অপশন আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, এটা আমি নেব কিন্তু পেমেন্টটা করছি। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রশ্নাদি, ডোন্ট ওয়ারি, কোনো চাপ নেই, তুমি করো, কোনো অসুविधा नहीं। कॉटन इक्कत शो ओनली मैम, कॉटन इक्कत तो दिखाएंगे, उसके साथ और भी ऑप्शंस दिखाएंगे, ठीक है। আমি নেব ওকে। রেড বডিতে আরো ইক্কত থাকলে দেখিও, দেখাবো। মাল জামদানি দেখাবো, চুমকি দি। জামদানি কবে দেখাবেন? আজই দেখাবো, আজই জামদানি দেখাবো। তুই একটা ও একটা দিন। अच्छा, मेरा वाला सीरीज का कलर ऑप्शन मैं दिखा रही हूँ। डार्क ब्लू कलर, एकदम डार्क ब्लू कलर, बहुत ही सुंदर सा कलर है। देखिए ये जाएगा आपका कलर। अमर रेड दाम प्रिया दी, प्योर मॉडल है, प्योर मॉडल सिल्क, उसके साथ पटोला ब्लॉक है। एंड ऑफर प्राइस में ये वाला साड़ी मिलेगा ओनली सेल्फ ऑफर 3999। 3999 ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये वाला सीरीज कोई एक नहीं लिया है, 2-3 एक साथ लिया है। बहुत सारा कलर था इसमें, अभी ये सब कलर है, बहुत सुंदर सुंदर कलर आया है फिर से। तो ऑफर पे ले लीजिए, प्योर मॉडल पटोला ब्लॉक के ऊपर 3999 विद जरी पल्ला। देखिए ये जाएगा इसका लोअर बॉर्डर, ये जाएगा इसका अपर बॉर्डर, एंड दिस इज द पल्ला। पल्ला पे पूरा जरी का वर्क रहेगा, देख लीजिए कितना सुंदर है। ये जाएगा आपका बॉर्डर, पल्ला, एंड दिस इज द बीपी। हर ब्लाउज का यही जाएगा, मेरा वाला ब्लाउज का मतलब मेरा वाला बीपी का भी यही है, सेम, ठीक है। कलर रहेगा डार्क ब्लू, एकदम डार्क ब्लू कलर, ओके। एंड द ऑफर प्राइस इज 3999। नेक्स्ट कलर इट्स अ डुअल टोन जामुन, इट्स अ ब्यूटिफुल डुअल टोन जामुन। देखिए खूब सुंदर देखते, এটা কালারটা দেখুন, अमेजिंग कलर, पटोला के साथ जाएगा ऐसे। दिस इज प्योर मोडल सिल्क, दिस इज द लोअर बॉर्डर जरी के ऊपर, दिस इज द अपर बॉर्डर। ऑफर प्राइस इज 3999। ऑफर प्राइस इज 3999। दिस इज द पल्लू पोर्शन फुल जरी के साथ, एंड ये आपका रहेगा बीपी पोर्शन। प्राइस रहेगा 3999 ओनली, 3999 इज द प्राइस। नेक्स्ट जो कलर है ऑलिव कलर। नेक्स्ट कलर देखिए, ऑलिव कलर, ऑलिव ग्रीन कलर, बहुत ही सुंदर सा कलर है, ऑलिव ग्रीन कलर। प्राइस रहेगा ऑफर प्राइस 3999। इसके बाद जामदानी दिखाऊंगी। दिस इज द पल्ला पोर्शन, एंड ये जाएगा इसका बीपी, ये जाएगा इसका बीपी। सेमी कतान भी रहेगा। पिछले दिन एक ही साड़ी दिखाया था सेमी कतान का, वो फोल्ड के मतलब फोल्ड पिक्चर दिखाए थे, वही सोल्ड हो गया। अभी उसका कलर ऑप्शन भी दिखाऊंगी। इक्कत शो मैम, इक्कत शो करेंगे मैम, इसके बाद ही इक्कत शो करेंगे, ठीक है। देख लीजिए ऑलिव ग्रीन कलर, ऑफर प्राइस इज 3999। 1250 জামদানি বললে, জামদানি যে বললে দেখিও, একদম প্রিয়াদি দেখাবো 1250 জামদানি। তোমরা একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট আর শেয়ার করো, আজকে শেয়ারিং অফার থাকবে। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर मरून, नेक्स्ट कलर इज मरून। देखिए मरून कलर पे जाएगा, दिस इज द लोअर बॉर्डर, दिस इज द लोअर बॉर्डर, एंड ये प्योर मॉडल है, ठीक है। दिस इज प्योर मॉडल, दिस इज द पल्लू पोर्शन, एंड ये जाएगा इसका बीपी। সবাই কোথায়, আই নো আজকে সানডে, বাট সানডে তোমরা অ্যাভেলেবল থাকো, দ্যাটস ওয়াই সানডেতে পিওর একদম অ্যাফোর্ডেবল লাইফ আমরা করি। তোমার রেড ব্লাউজটার দাম কত? এটা আছে কালার অপশন আছে 2500। দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন, প্রাইস ইজ ओनली 3999। পিওর মডেল পটোলা ব্লক 3999 ऑफर प्राइस। नेक्स्ट वन इज डार्क मेहोगोनी कलर, ओके। मेहोगोनी कलर बहुत ही सुंदर सा कलर है, देखिए एकदम डिफरेंट शेड है ये वाला कलर, डार्क मेहगनी कलर है। प्राइस रहेगा ऑफर प्राइस 3999। बहुत सुंदर है, पहनने के बाद ना बहुत अच्छा लुक देता है। एंड मॉडल के बारे में क्या ही बोलूं, फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट होता है। दिस इज द पल्ला पोर्शन, एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है, ये जाएगा इसका बीपी। ऑफर प्राइस मिलेगा 3999। अभी बोलिए इसके बाद इक्कत का और भी ऑप्शंस दिखाओ या जामदानी दिखाओ। देखिए इक्कत का ऑप्शंस देखिए, ये डिफरेंट ऑप्शन रहेगा, और एक ऑप्शन रहेगा इक्कत का, रुमाल इक्कत का। इसका प्राइस रहेगा
2350 इसका प्राइस रहेगा 2350। आप लोग बताइए ये वाला सीरीज देखोगे या जामदानी देखोगे जो आज ऑफर पे मिलने वाला है। 1250 इज द प्राइस। जामदानी का प्राइस रहेगा 1250 फ्लैट एंड इसका प्राइस रहेगा रूमाल इक्कत का 2350। कमेंट नहीं आ रहा है कुछ, देख तो बहुत लोग रहे हो बट कोई कमेंट नहीं है, कमेंट चाहिए मुझे। আমি দেখানো শুরু করছি, ঠিক আছে? আশা করছি তোমরা জয়েন করে যাবে কারণ প্রচুর প্রচুর অপশনস দেখাবো আজকে। সেল লাইভ অবভিয়াসলি, তো সেল লাইভে তো প্রচুর অপশন তোমাদের দিতেই হবে। ফার্স্ট দেখাচ্ছি একটা রুমাল इक्कत। बेस कलर रहेगा आपका एकदम जो चंदन सैंडलवुड कलर होता है वो वाला कलर, देखिए कितना सुंदर है। एंड उसका बॉर्डर रहेगा, इसका बॉर्डर रहेगा रेड कलर के ऊपर। जामदानी जामदानी देखाबो, जामदानी देखाबो। प्लीज शो व्हाइट कलर साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर। पूजा मैम व्हाइट कलर साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर किस फैब्रिक में मांग रहे हो आप, वो मुझे बताइए, मैं जरूर दिखाने के लिए कोशिश करूंगी। ओके, देखिए सैंडलवुड कलर के साथ रहेगा रेड कलर की बॉर्डर। ओके, বিয়ে বাড়িতে পরার মতো সেমি সিল্ক रेड कलर देखिए वो बजट 3 to 4 के। ओके शौना मैम देखाबो। एंड ये वाला देखिए, ये वाला डिजाइन देखिए पूरा वीविंग के ऊपर रहेगा। दिस इज द लोअर बॉर्डर एंड ये जाएगा इसका पल्ला। ओके, विदाउट बीपी इसका प्राइस रहेगा 2350। विदाउट बीपी इसका प्राइस है 2350। चलो দুটো দেখি না, এটা রেডি করে। নেক্সট হচ্ছে বেস কালারটা সেম থাকবে, শুধু বর্ডার গুলো ডিফারেন্ট। এটা যাচ্ছে ব্লু এর সাথে। ওকে, খাদি কটন দেখাবে গো? হ্যাঁ দেখাবো সংহিতাদি, দেখাবো খাদি কটন দেখাবো। এটাও ভীষণ সুন্দর একটা কালার, একদম রয়্যাল ব্লু কালারের, কোনো ব্লাউজের সাথে গ্লাস স্লিভস ব্লাউজের সাথে পরো অসাধারণ লাগবে। बेस कलर रहेगा सैंडलवुड कलर, उसके साथ ब्लू कलर की बॉर्डर एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन। विदाउट बीपी इसका प्राइस रहेगा 2350। फैब्रिक रहेगा कॉटन इक्कत, कॉटन इक्कत, प्योर कॉटन इक्कत जो वीविंग के ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कलर रहेगा ऑरेंज, ब्यूटीफुल सा ऑरेंज बॉर्डर के साथ जाएगा। बेस कलर रहेगा बेज, बहुत सुंदर है, आप पहन सकते हो, घर में कोई भी एल्डर वन भी पहन सकते हैं। बहुत अच्छा कलर है एंड कंफर्टेबल है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। রেড বডি ইক্কত আর হবে না, দেখিয়ে দিলাম যেগুলো সেগুলোই হবে। তোমার দেখিয়েছি একটা রেড এন্ড ব্ল্যাক হোয়াইট একটা দেখিয়েছি কিন্তু। সি দিস ইজ দ্য পিস। ओके, प्राइस इज ओनली 2350। रेड में है साड़ी? हाँ मैम रेड में है, दिखाऊंगी। सी दिस इज द पीस। এটাই তো দেখালাম, रेडी ওটা না, रेड 2350। प्राइस इज ओनली 2350। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कलर রাস্ট, একদম ইউনিক কালার। এটা রাস্ট কালারটা দেখো, একদম ইউনিক। মানে আমি অ্যাকচুয়ালি এই কালারটা খুব খুব কমই দেখেছি। লিনেনটা পেয়ে গেছি এই প্রাইসে, এই কোয়ালিটি জাস্ট দুর্দান্ত, অসাধারণ। তোমরা এগিয়ে যাও, স্কাইজ অনলি দ্য লিমিট। থ্যাংক ইউ সো মাচ অমিতা, মানে ভালো লাগলো শুনে। সেম লিনেন, আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স বলছি, তাই না? একজন বললো যে এটা কোনো শাড়ি হলো, এটা আমি জানি না লিনেন মানেটা কি উনি বোঝেন কি বোঝেন, হতেই পারে। আমরা অনেক ফেব্রিক অনেক কিছু জানি না। আমি শাড়ির সাথে রোজ থাকি বলে মেবি আমি শাড়ি সম্পর্কে জানি, আদার্স কোনো একটা প্রোডাক্ট আমি হয়তো সেভাবে বেটার জানি না। বাট কি কোয়ালিটি হলো, সবাইকে যা দিলাম, এত এত দিয়েছি সেদিনকে, মানে কেউ কমপ্লেন করেনি। একজন তো এরকম আছে, আই থিঙ্ক শ্রেয়সী দি, মানে অলমোস্ট 8 পিস শাড়ি নিয়েছে না, 8 পিস সিমিলার। সো কেউ কমপ্লেন করেন। উনি ফার্স্ট যে বললো কি এটা কোনো কোয়ালিটি, আমার খুব অদ্ভুত লাগলো। আমি ওকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টাও করলাম, বাট উনি মানে কি বলবো, উনি লিমিটের বাইরে কথা বলছেন, আগে আর এক্সপ্লেন করার কিছু নেই। সো থ্যাংক ইউ সমহিতা ওপেন রিভিউর জন্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সি দিস ইজ দ্য পিস। লিনেনটা দেখাবেরি, লিনেন মেবি সব সোল্ড, আই গেস একটাই রয়েছে, একটা রয়েছে, একটা লিনেন রয়েছে, একটা ডাবল লিনেন রয়েছে, একটা কলমকারি লিনেন রয়েছে, দুটো রয়েছে, বাকি সব সোল্ড। ঠিক আছে, বাট আসবে কামিং উইকে আবার। সি দিস ইজ দ্য পিস। এটা কিন্তু অনবদ্য দেখতে, লুক অ্যাট দ্য কালার, মানে খুব খুব কম আসে। একদম যে টেরাকোটা কালারটা না, পুরো টেরাকোটা কালারটা, অলওয়েজ এ ধরনের কালার হয়তো আসে না,
This is the pallu. These are all without BP. Price is only 2450. No, sorry, 2350. इसका price है 2350. Next color. এইটা আমি নেব, আমার এখনো অবধি as such bottle green খুব একটা নেই। ম্যাম আমি আপনার থেকে পিওর মঙ্গলগিরি নিয়েছি, খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুস্মিতা ম্যাম, থ্যাংকস ফর দ্য ওপেন রিভিউ। আমার তো এত আফসোস হচ্ছে যে আমি আরেকটা কেন অর্ডার করলাম না, অ্যাটলিস্ট এটা নিতে পারতাম। কোনো ব্যাপার না সংহিতা, আরো স্টক আসবে, তখন যেটা পছন্দ নিও। আমরা সবাইকেই বলি যে ওয়েট করো নতুন স্টকে। ইভেন আমার অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা আমাকে বলে আজরাকে দাও না, পুরনোই নিয়ে নিচ্ছি। একটু দাঁড়াও, নতুন স্টক আসছে, নতুন নতুন মোটিভ আসছে, সেখান থেকে নাও। সবসময় এটা রেকমেন্ড করি, মানে জাস্ট বিক্রি করে দিলাম সেটাই আমার মোটো নয়। আমাদের মোটোটা একটাই যে তোমরা যাতে খুশি হও প্রোডাক্টটা পেয়ে, এন্ড তোমার মনে সারা জীবন এই শাড়িটা থাকে যে এটা একটা নিয়েছিলাম, এটা মানে পরেছি, লোকে খুব কমপ্লিমেন্ট দিয়ে, সারা জীবন যেন আমাদের ব্র্যান্ডটা তোমাদের মনে থাকে। আমি জামদানি নিয়েছি, খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ শর্টবানি ম্যাম, যেদিনকে পড়বেন প্লিজ পিকচার শেয়ার করবেন আমাদের সাথে। सी दिस इज द नेक्स्ट कलर, वेरी प्रिटी बॉटल ग्रीन कलर। एंड सी आप लोग बताइए ये सब कलर का जो कॉटन होता है ना, कॉटन पे कितना खिल के आता है। बहुत पहले ये कलर के साउथ कॉटन्स बहुत फेमस थे। अभी देखिए इसके साथ अगर आप ग्रीन ब्लाउज पहनेंगे कितना प्रिटी लगेगा एंड कितना स्किन टोन एनहांस होगा। जस्ट लुक एट द साड़ी, ओनली 2350। दीज आर ऑल कॉटन इक्कत साड़ी। ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन। लुक एट द पल्लू, इट्स वेरी वेरी प्रिटी। ट्रस्ट मी, अगर ये एक भी पीस अवेलेबल होता है ना, खुद के लिए एक लूंगी मैं ये वाला। আজকে দেখাবো শর্বানী ম্যাম, সাথে থাকুন। আজকে জামদানি দেখাবো, এরপরেই দেখাচ্ছি। দিয়ে আমার শাড়ি দুটো জাস্ট অসাধারণ ছিল, আর টিস্যু লিনেনটা জাস্ট কোনো কথা হবে না। থ্যাংক ইউ বোথ অফ ইউ। থ্যাংক ইউ মৌসুমী ম্যাম, যেদিনকেই পড়বেন শেয়ার করবেন পিকচার আমাদের সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসাম ডেলিভারি হতে কত ডেজ লাগে? নর্মালি দেখো আসামে একটু টাইম লাগে, আমি সবাইকেই বলি 7 to 8 ডেজ লাগে আসাম। এর আগে পেয়ে যেতে পারো, বাট বেসিক 7 to 8 ডেজ লাগে আসামে। ঠিক আছে, আসাম আর তোমার ত্রিপুরা আগরতলা এই লোকেশনে। থ্যাংক ইউ জসমিন ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সি সরাচ্ছি, এটা আই গেস সব দেখানো হয়ে গেছে। এই পিসটা কেউ ছেড়ো না, আমি বলবো এই পিস গুলো বেসিক্যালি প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি পিস খুব সুন্দর, যেটা পছন্দ নিয়ে নাও। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে একটা এসেছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। মধুমিতা ম্যাম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটটা একবার দে তো। ওই যে ব্ল্যাক রেড হোয়াইট, না নিচেরটা, এটা ট্রাই করতে পারেন, এটাও আমার বেশ ফেভারিট। মনে থাকবে না কেন, শাড়ির কথা ছাড়াও তোমাদের আমরা সবাই কত ভালোবাসি জানি তো রিঙ্কু ম্যাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের ভালোবাসা আছে বলেই আমরা আছি, আপনাদের ভালোবাসা না থাকলে এই এনার্জিটাও আসতো না, আর হয়তো আমরাও এক্সিস্ট করতাম না। সি এটা দেখতে পারো, এটা কিন্তু বেশ পপুলার অ্যান্ড মানে জেনারেলি ইক্কাতে এই কম্বিনেশনটা সবাই নেয়। এগুলোর দাম কি, আমি তিনটে রেঞ্জ দেখিয়েছি, 2750, 2450 एक पीस ছিল, और 2350। अब मैं दो ऑप्शन दिखा रही हूँ, आप लोग बताइए। जामदानी है साथ में, एंड ये कल नहीं दिखा पाई थी, ठीक है। ये वाला आज ऑफर पे रहेगा, फ्लैट डिस्काउंट पे, ठीक है। दिस इज मशरू कलमकारी विद घीचा बॉर्डर, वेरी एक्सक्लूसिव पीस। एंड ये कल वाला पीस, जो एक ही पीस मैंने बस ऐसे फोल्ड किया था एंड सोल्ड आउट, ठीक है। सो ये वाला पीस दिखाओ, और ये वाला, এটা আমি কিনিনি, এটা আমাকে আমার তুই গিফট করিস না শান্তনু, কে দেয় শান্তনু মানে আমার দিদির হাজবেন্ড বা দিদি কেউ একজন আমাকে গিফট করেছে, ওরা ঘুরতে গেছিল সেখান থেকে কিনে দিয়েছে। तो আমার ব্লাউজটা নট ফর সেল मैम, আমারটা पर्सनल। सी कौन सा वाला सेगमेंट दिखाओ, ये तो बहुत अच्छा पीस है, मशरू के साथ, मशरू कलमकारी के साथ। ये आपका जाएगा घीचा बॉर्डर, एंड ये वाला पीस जो कल दिखा रही थी, एंड इट्स अमेजिंग। ये सॉफ्ट सिल्क है, आप लेके देखिए, आप नहीं बोलेंगे इसका प्राइस 1500 है, ये मेरी गारंटी है। आप बताना, अगर आपको लगे कि नहीं ये वर्थ इट नहीं है तो प्लीज कांटेक्ट विथ मी, लेकिन आप ये लेंगे तो आपको दोबारा लेने का मन होगा। পৃথা ব্যানার্জি দি সবার ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে ম্যাম, সবার ডিসপ্যাচ ডান। আমি ভীষণ বড় ফ্যান, মশরু কালামকারি পুরো মাখন। হ্যাঁ বাট এটা নিয়েছো তোমরা, মেবি প্লেন বর্ডারটা নিয়েছে, কারণ ওটা প্রচুর, মানে 200-300 পিস কোনো ব্যাপারই না, প্রতি উইকে আসছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে।
सॉफ्ट सिल्क, ओके सॉफ्ट सिल्क। बाकी का थोड़ा वोट चाहिए कौन सा वाला पीस दिखाए। बोथ आर अमेजिंग, मैं दोनों दिखाऊंगी, लेकिन प्रेफरेंस वाइज अगर आप लोगों को जितना 1500 वाले में कलर रेड है, अच्छा रेड हाँ रेड है मैम, रेड है, बहुत कलर्स है, बहुत सारे कलर्स है। कौन सा दिखाए? सॉफ्ट सिल्क है, प्लेनटा, अच्छा तुम्हें प्लेनटा नहीं चले, हाँ बोलला सेटे, कौन सा दिखाए? इसका बहुत कलर्स है, एंड या फिर कलमकारी सॉफ्ट सिल्क है। तो चलो स्टार्ट করছি সফট সিল্ক দিয়ে। অসাধারণ অসাধারণ ফেব্রিক। আমি বারবার বলছি যারা 1600 এর পিসটা নিয়েছিলে মানে তারা সেটাকে মাথায় রেখে নাও, মানে আরো সফট এই ফেব্রিকটা, আরো মানে বলবো কোয়ালিটি ওয়াইজ নেক্সট টু পিওর। প্রাইস 1500 মানেই যে একদম একটা বাজে সস্তার কিছু হবে না, অ্যাটলিস্ট আমি ওরকম জিনিসপত্র আমরা রাখি না জেনারেলি। মানে তোমরা রিকোয়েস্ট করো অনেক সময় এটা আনো ওটা আনো, বাট ওই কমফর্ট যেটাতে নেই কোনো মানেই হয় না সেখানে 1 টাকা ওয়েস্ট করার। অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক হ্যাঁ ক্যা? অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক अभी तो नहीं है मैम। তোমার পেছনের ইয়েলো শাড়িটা দেখাও। येलो মানে এইগুলো নাকি এইগুলো একটু বলুন প্লিজ। स्टार्ट करती हूँ दिखाना। ये कल बहुत लोगों ने बोला था, साड़ी का कुछ वेट नहीं है ये वाला पीस। मैं एकदम सिंगल पल्ले पे दिखा रही हूँ साड़ी, देखिए बहुत प्रिटी है। रेड कलर से मैंने स्टार्ट किया, देखिए साड़ी का कलर देखिए एकदम ब्यूटीफुल एंड सॉफ्टनेस आपके बैग में आ जाएगी, इतनी सॉफ्ट है ये वाला साड़ी। ब्यूटीफुल पीस है, देखिए दिस इज द पल्लू, ये आपका साड़ी का पल्लू है, ये बहुत सॉफ्ट है। प्राइस है ओनली 1500, प्राइस है ओनली 1500, ठीक है। मैं इसका बीपी दिखा देती हूँ एक बार। একটু বেশি বেশি কমেন্টস চাই, আমি কিন্তু বকেই যাচ্ছি কনস্ট্যান্ট, বাট তোমাদের থেকে একটু বেশি বেশি কমেন্টস চাই। সি দিস ইজ দ্য बीपी, okay, this is the BP portion, only 1500 is the price, only 1500 is the price, okay। चलिए नेक्स्ट कलर, बहुत सॉफ्ट है, 1500 वाली ये आपको लगेगी नहीं। जामुन, नेक्स्ट कलर इज जामुन। जिनको जो अच्छा लग रहा है ले लीजिए, जिनको जो कलर अच्छा लग रहा है ले लीजिए, क्योंकि ये सब रीस्टॉक प्री बुकिंग नहीं होगा, तो आपके पसंद वाइज आप ले लीजिए। गिफ्टिंग पर्पस फॉर योर सेल्फ दोनों के लिए अच्छा है। रेडटार मतो ना, येलो कलर নেই। কি বলতো येलो কালার গুলো না খুব কম আসে, এই সফট সিল্কে আমি দেখেছি येलो কালার গুলো খুব একটা ভালো লাগে না বলে খুব একটা আসে না, মানে খুব কম মিক্স ডুয়াল টোন আসে। এগুলো বেশিরভাগই ডুয়াল টোন, এগুলো সব সিল্ক বেস রয়েছে, সফট সিল্কের উপর রয়েছে। সেমি মশরু বলতে পারো, বিকজ 1600 এর মতোই কোয়ালিটি, আরো সফট আর মানে আরো ভালো কোয়ালিটিটা 1500 এ। দেখে নাও, সি দিস ইজ দ্য পিস, মানে যারা ওটা নিয়েছো ওরকমই কোয়ালিটি পাবে, একদম সেম টু সেম, মানে খুব ভালো। অ্যান্ড ফিগার কারেক্টিং প্লিটস হয়ে যায় ভালো করে, এগুলো মানে পয়েন্ট, মানে বলতে পারি এগুলো হলো প্লাস পয়েন্ট। তাহলে একটা আইডিয়া পাবে সিল্কের, মানে ওরকম খ্যাস খ্যাসে গা থেকে পড়ে যাবে ওরকম নয়। एंड दिस इज द वर्क, ठीक है, दिस इज द वर्क, पूरा प्लेन है। जिन लोगों को सिंपल स्लीव बॉर्डर पे चाहिए आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, देखिए, ठीक है। दिस इज द पीस, कलर जाएगा जामुन, एंड ये रहेगा इसका पल्लू, दिस इज द पल्लू पोर्शन, ठीक है। एंड ये जाएगा इसका बीपी पोर्शन। Price is only 1500. What is your sari price? 2750 ma'am. Other color options are available. Okay, this is 1500 only. Next color. नेक्स्ट कलर देखिए, ये आपका पीकॉक ग्रीन है, पीकॉक ग्रीन कलर देखिए, पीकॉक ग्रीन कलर, ओके, पीकॉक ग्रीन, एंड द प्राइस इज ओनली 1500, एंड द प्राइस इज ओनली 1500। भीषण सुंदर প্রত্যেকটা কালার গ্রিন কালার হবে ম্যাম। কালার্স গুলো সব দেখাচ্ছি এক এক করে, হ্যাঁ হবে, গ্রিন কালারও হবে, দেখাবো, ওকে। পিকক গ্রিন কালার। হ্যালো বিউটিফুল সিস্টার, হ্যালো শর্মিষ্ঠা দি, কালকেই দেখা হলো তোমার সাথে। দেখো ভীষণ সুন্দর, একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি,
1500 only, semi silk. Okay, semi silk 1500 only, peacock green color and temple border रहेगा. एकदम sober type of साड़ी है, एकदम soft है, body hugging है, and this is the BP. Okay, price is 1500. साड़ी प्राइस प्रज्ञा मैम 1500 ओनली, 1500 ओनली. ऑल ओवर इंडिया शिपिंग रहेगा आप लोगों का फ्री. नेक्स्ट कलर इज ग्रीन. ये वाला ग्रीन का तो मतलब बहुत क्रेज है, बहुत क्रेज है ये वाला ग्रीन का. एक डुअल टोन ग्रीन है एंड द प्राइस रेंज इज ओनली एंड ओनली 1500. তোমার শাড়িটা কি শাড়ি ওটার প্রাইস? শর্মিষ্ঠা দি আমার শাড়িটা পিওর মোডালের উপর পটোলা ব্লক যাচ্ছে এন্ড দ্য অফার প্রাইস ইজ 3999 and the offer price is 3999. just देखो green color is soft silk मैं दिखा रही हूँ green color का and this is the पल्ला portion. ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है, ये जाएगा इसका बीपी. प्राइस रहेगा only and only 1500. all over India shipping is free. next color এটা কিন্তু ব্লাউজ ভেতরে নেই है সমান. next color रहेगा पीच एंड पिंक का एक डुअल टोन, पीच एंड पिंक का एक डुअल टोन. बहुत ही सुंदर सा कलर है देखिए. লাইট কালারের কিছু আছে, এগুলোতে নাগো শ্রেষ্ঠাদি, এগুলোতে সব ডার্ক শেড, এগুলোতে লাইট কালার, এগুলো সব ক্রস টোনের উপর রয়েছে, তো এগুলোর কোনোটাই লাইট শেড তুমি পাবে না, সব ডার্ক শেডস এর উপর, ঠিক আছে. শুধু ক্রস টোন কালার্স আছে প্রত্যেকটাই. দেখে নাও ভীষণ সুন্দর একটা কালার, पीच येलो एंड पिंक का एक डुअल टोन है, बहुत ही सुंदर सा कलर है. एंड ये जाएगा इसका पल्ला, ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है. प्राइस इज ओनली 1500. इसके बाद जामदानी दिखाऊंगी, ठीक है. आप लोग कमेंट करते रहिए एंड शेयर करते रहिए, लाइव को शेयर करते रहिए. नेक्स्ट दिस इज पीकॉक ब्लू. नेक्स्ट कलर इज पीकॉक ब्लू. देखिए पीकॉक ग्रीन दिखाया था उन्होंने एंड दिस इज पीकॉक ब्लू. प्राइस इज ओनली 1500. 1500 এটার প্রাইস, মাত্র 1500. জাস্ট দেখুন পিসটা, লুক এট দ্য কালার. ये इसका क्वालिटी ना नेक्स्ट टू प्योर है एकदम. সবাই পিন পোস্টে রিঅ্যাক্ট করো. থ্যাংক ইউ শাইনি এতটা সাপোর্ট করার জন্য আমাদেরকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ. পেস্টেল শেডস এ কিছু শাড়ি দেখিও, পেস্টেল শেডস এ. আচ্ছা দেখো, सी दिस इज द पीस. এটা কেমন লাগছে? ये साड़ी आप लोगों को कैसा लग रहा है? थोड़ा कमेंट पे बताइए तो हमको पता चलेगा कि आप लोगों को लग कैसा रहा है. इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा ज्यादा क्वालिटी, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस कर पाए. तो आप लोगों का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सी दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये आपका बीपी रहेगा, ठीक है. प्राइस इज ओनली 1500. इसका प्राइस है ओनली 1500. जस्ट लुक एट द क्रॉस स्टोन, look at the cross stone. thank you Shiny, thank you Smita ma'am, thank you Shravani ma'am, thank you so much. see it's beautiful piece. okay, price is only 1500. next color, ये কালারটার জন্য তো মানে যখনই আসে যে সেগমেন্টে আগেই বেরিয়ে যায়, পিকক ব্লু কালার, বটল গ্রিন কালার, এই কালারটা মানে সব সময় এভরি টাইম. टेम्पल बॉर्डर सত্যি खूब ভালো লাগে, हाइट खूब ভালো লাগে टेम्पल बॉर्डर পরলে পরে. गोल्डन टिश्यू में साड़ी दिखा दीजिए. दिखा देंगे मैम, गोल्डन टिश्यू में रिस्टॉक पीस हुआ है, एक दिखा देंगे. এরকম রেঞ্জে কিছু অন্য শাড়ি হবে, এরকম রেঞ্জে 1600 এ পাবে, এটা ছাড়া আরেকটা অপশন পাবে. সি দিস ইজ দ্য পিস. ভীষণ সুন্দর লাগবে এটা পরলে পরে. জামদানি দেখাও. হ্যাঁ জামদানি আজকে দেখাবো, নিয়ে রাখা আছে একদম, জামদানি দেখাবো. see this is the piece. price is only 1500. 1500 না সত্যি কথা বলতে এখন একটা ব্র্যান্ডেড কুর্তি পাওয়াও ডিফিকাল্ট. পছন্দের কথাটা মেনশন করছি, 1500 এ প্রচুর কুর্তি আছে, বাট আমাদের আজকালকার যেরকম স্টাইল স্টেটমেন্ট বা আমরা যেরকম ডিজাইন পছন্দ করি সেই প্রাইসে একটা ভালো ব্র্যান্ডেড কুর্তি পাওয়া মানে খুব কষ্টের কাজ. সেক্ষেত্রে এই শাড়িটা, একটা শাড়িতে অনেকটা ফ্যাব্রিক থাকে আর অনেক বেশি মানে কি বলবো ফ্যাব্রিক বলো ডিজাইনকে নিয়ে ভাবতে লাগে. সেক্ষেত্রে এটা আমি বলবো স্টিল ডিল, কোয়ালিটি টপ নচ, মানে একদম অন লাইফ কথাটা বলছি. মানে যদি ডাউট থাকে প্লিজ আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করো, যদি মনে হয় যে না এটা ওয়ার্থ ইট নয়. আমি বলবো দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন অফ দ্য শাড়ি এন্ড দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন. প্রাইস ইজ অনলি
1500. Next color रहेगा and the last color in this series, bottle green. Okay, bottle green. এটা ভীষণ সুন্দর দেখতে, bottle green color. First time watching from Guwahati. একটু জামদানি দেখাও। একদম ম্যাম, একদম দেখাবো। মাম্পাদি চেষ্টা করো যদি নিতে পারো, বিকজ মানে এই শাড়িগুলো রিস্টক খুব কম হয় অ্যান্ড ভীষণ ভালো কোয়ালিটি। এরকম রেঞ্জে কিছু অন্য শাড়ি আচ্ছা দেখাবো ম্যাম। সেমি মোডাল তো হবে, একদম সেমি মোডাল। কালকে যে নতুন সেগমেন্টটা দেখাতে পারিনি, স্টেটাসে দিয়েছি, অনেকগুলো সোল্ড। আজকে দেখাবো, যার যেটা ভাল লাগবে নিয়ে নাও। সেমি মোডাল কিন্তু পরপর 4 দিন রিস্টক করলাম। আই হোপ আর কারো মানে রাগ থাকবে না যে আমি পেলাম না নল। আজকে মোটামুটি ট্রাই করো নিয়ে নেওয়ার। আমার শাড়িটা সোল্ড আউট। আমার শাড়িটার আদার কালার অপশন, আদার প্যাটার্নস অ্যাভেলেবেল আছে, আপনি রিভাইন্ড করেও দেখতে পারেন। শ্রেয়া বেড়াদি লিখেছো, কি লিখেছো বলো, কি দেখাবো? সেমি মডেল, আচ্ছা দেখাবো। দিস ইজ বটল গ্রিন কালার। This is the pallu portion and this is the BP. आप लोग कमेंट पे बताइए फाइनल के सेमी मॉडल या जामदानी। ऑफर पे रहेगा जामदानी, कौन सा जामदानी या सेमी मॉडल। This is the BP portion. Price is only for 1500 only. 1500 দেখিয়ে দিয়েছি, শর্মিষ্ঠাদি দেখিয়ে দিয়েছি, রিভাইন্ড করে দেখতে পারো ম্যাম। তুমি একটা পিওর মডেল পরে পিকচার আপলোড করেছিলে না, সেটা কি সেম পরে? না মোডালে সেম। আমার মোডালটা 4 বছর আগের, আমি যেটা পুজোয় পরেছিলাম ওটা 4 বছর আগের মডেল। এই বছর পুজোয় পরে, মানে এই বছর না। জামদানি, তাহলে জামদানি দেখাই। জামদানি দিয়ে শুরু করি। জামদানিটা একদম অফোর্ডেবল প্রাইসে, মানে ভীষণ সুপছন্দের তোমাদের শাড়ি। জামদানি দিয়ে স্টার্ট করছি, চলো। অফার প্রাইস 1250, ফ্ল্যাট 1250। আজকে জামদানির যে কটা পিস দেখাবো সব 1250। প্রচুর পিসেস আছে, একটু মানে দাঁড়াবো না, ফাটাফট দেখাবো। হ্যাঁ দেখে নাও। ট্যুর দেবো পরে। তোমরা পেছনে দেখতে পাচ্ছ, মানে বেশি কিছু রেনোভেশন না, জাস্ট এই ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো একটুখানি ট্যুর দেবো। যেদিন একটা মানে কলকাতা শহরের মাঝে একটা স্টুডিও করতে পারবো, সেদিন একটা ট্যুর দেবো ডেফিনেটলি। তোমাদের ভালোবাসা আর একটু সাপোর্ট থাকলে সেটা হতে আই থিঙ্ক বেশি দেরি নেই। বিডি জামদানি দেখাবো। তুমি যেটা পরে আছো ওটা কি শাড়ি? প্রিয়াঙ্কা দি, যেটা আমি পরে রয়েছি সেটা একটা পিওর কটন ইক্কত। আমারটা মেবি সোল্ড, তাই তো? আমারটা সোল্ড, বাট প্রচুর কালার অপশন আছে। ওয়াও, আমার শাড়িটার কথা বলতে যে শাড়িটা গায়ে ফেললাম, শাড়িটা জাস্ট দেখুন। पंपकिन कलर एंड ब्लैक कलर का जामदानी मैं दिखा रही हूँ। दीज आर ऑल बंगाल जामदानी बीडी इंस्पायर्ड, क्योंकि हम बहुत लोग हैं, बीडी का प्राइस बहुत ज्यादा है, हर वक्त अफोर्ड नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। सो ये एकदम মানে বাংলায় বলে না দুধের স্বাদ ঘোলে, একদম একটা সেরকম পিস। एंड लुक एट द कॉम्बिनेशन, ब्लैक के साथ पंपकिन कलर पे जाएगा। একদম তোমাদের সাপোর্ট চাই, অনেকটা সাপোর্ট চাই। চোখ বন্ধ করে নেওয়া যায়, কারণ ওদের সেমি শাড়ি এত ভালো কোয়ালিটি যে সেমি বলে মনে হবে না। পিওর তো জাস্ট অসাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ শর্মিষ্ঠাদি, কালকে তোমার সাথে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো। বিকজ তুমি আগেও একদিন এসেছিল, সেদিন আমরা অ্যাভেলেবেল ছিলাম না। কাল খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে দেখা করে। থ্যাংক ইউ সুস্মিতা ম্যাম। একটু দাঁড়াও, আবার একটুখানি ব্লকের টাইম এসে গেছে, একটু ব্লক করে দিই ফটাফট। মাসলিন হবে ম্যাম, দেখাবো। কেমন লাগছে এই শাড়িটা বলো, কেমন লাগছে? দিজ আর অল উইদাউট বিপি। এরম একটা ব্লাউজের সাথে, মানে ইয়েলো কালারের একটা ব্লাউজের সাথে কিন্তু এটা অসম্ভব ভালো লাগবে। কফি ডেট, পয়লা বৈশাখের ইভিনিং এ একটু হালখাতা করতে যাওয়া, একদম পারফেক্ট শাড়ি। 1250 flat discount, okay? Price is 1250 after this discount. This is the pallu portion of the saree. Price is only 1250. যা যা দেখাবো সব 1250 প্রাইসে আছে, ঠিক আছে? যাবি তো আজকে? দেখছি মানে এত কষ্ট করে আমি সেজে বুঝে এলাম। কি রে, হ্যাঁ তোমার মাথা কেটে এই বাজারে বেচে দে, রহরা বাজারে। বেস্ট।
গাদোয়াল দেখাও, গাদোয়াল কালকে লাইভটা দেখে নাও ম্যাম। সাউথ কটন না ম্যাম, যেটা আমি পরে রয়েছি এগুলো সব ইক্কত ইক্কত রয়েছে, কটন ইক্কত, রুমাল ইক্কত যেটা। ওয়াও, প্রত্যেকটা কালার, মানে আমি কোনো কালারকেই বলতে পারবো না যে ওটা বেটার এটা নয়। জাস্ট লুক এট দ্য টোনিং। আজকে কেউ একটা শাড়ি নিতে পারবে না জানলানি। কেন? সবাই দুটো তিনটে করে নিতে ও হ্যাঁ, কি হলো হঠাৎ করে? এই দেখ পেয়ে গেছে আলি শাড়ি, মুগা কালার ছোট বুটা, তো বললাম পেয়ে যাবে রবিবার। ছোট বুটা রেড জামদানি, মুগা কালার ছোট বুটা রেড জামদানি আছে। রেড হবে, রেড আই গেস হবে এটাতে, হবে দেখছি ম্যাম, আই থিঙ্ক হওয়ার কথা, না হলে অনেক কালার আছে। আগে থেকে ব্লক করবে না, আগে আমাদের মুখ করার একটু সুযোগ দেবে, দেন ব্লক করবে। তোমাকে গিয়ে জ্বালাবে। একটা কথা বলে, মানে কি বলবো, ওদের কোনো মানে কি বলবো কথা, মানে কিছু মুখে আটকায় না, ফিল্টার নেই কোনো, কি দরকার এদের মুখে লাগার, জাস্ট ইগনোর, মানে ছেড়ে দাও। মেকআপ করলে তো স্কিন কেয়ার করতে হবে ডিয়ার, একদম স্কিন কেয়ার তো করি, বাট ওরকম কিছু না, আমরা ওরকম হেভি চড়া মেকআপ করি না কোনোদিনই, মানে পোষায় না, ফার্স্ট অফ অল স্কিনে থাকে না, গলে গলে পড়ে যায়, তো ওরকম কিছু না, যতটা নিডেড, যেগুলো দরকার রেডনেস ঢাকার জন্য, দ্যাটস ওইটুকু। See, this is the blue color, offer price 1250. সরি রেড বর্ডার, হ্যাঁ রেড বর্ডার আছে, অনেক রেড বর্ডার আছে। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন, কালারটা দেখুন, এক্স্যাক্টলি এই কালারটাই পাবেন। অফার প্রাইস ইজ 1250 ओनली, ऑफर प्राइस इज 1250 ओनली। এই কালারটা একবার দেখুন, ये सब कलर ना प्योर बीडी पे आता है। मैम मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 2750 जो मैंने पहना है, लेकिन ये सोल्ड आउट है। अदर कलर ऑप्शन, अदर पैटर्न ऑल्सो अवेलेबल। मैम रिवाइंड करके आप देख सकते हो। पूजा मैम, ओके ये वाला कलर प्योर बीडी में बहुत आता है, बहुत, लेकिन आप ढूंढ लेना सेमी में या फिर एक बीडी बंगाल जामदानी में इतना भी अवेलेबिलिटी नहीं है इस कलर की। देखिए बहुत ही म्यूटेड लाइट टोन है, जिन लोगों को लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। थैंक यू शर्मिष्ठा दी, थैंक यू सो मच। सी दिस इज द पीस, लाइट सा एकदम पेल लेमन कलर है, उसके साथ एक पेल आसमानी ब्लू, दोनों कलर के ऊपर है, ब्यूटिफुल पीस। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी। प्राइस इज ओनली 1250 आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस इज ओनली 1250 आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट कलर, এই কালারটা তো একটা সময় এরকম ছিল, মানে কতগুলো যে প্রি বুকিং হয়েছে সত্যি তার কোনো ঠিক নেই। এই কালারটা এত এত লোকের ভালো লেগেছিল, দেখে নাও। মোটামুটি সব কিন্তু সিঙ্গেল পিস, তো যার যেটা পছন্দ নিয়ে ফেলো। কালারটা খুব সুন্দর, আমি তো আগেই বললাম যে কোনো আজকে যা যা কালার দেখাবো না, কেউ বলতে পারবে না যে এটা ভালো লাগবে না বা ওটা আমাকে মানাবে না। ইচ এন্ড এভরি কালার ফর এভরি স্কিন টোন। সি দিস ইজ দ্য পিস, ইটস আ বিউটিফুল কম্বিনেশন and this is the pallu portion. Okay, price is only 1250 after discount. The price will be 1250 after discount. Flat offer একদম, মানে 1450 টা 1250 তে এই প্রোডাক্টস নরমালি এগুলো বিক্রি হয় 1700 1800, সেখানে আমাদের প্রাইসই কম, তার উপরে ডিসকাউন্ট, মানে অ্যামেজিং অফার। প্রি বুকিং মানে হচ্ছে ম্যাম এই প্রোডাক্টটা সোল্ড আউট হয় এন্ড সেটা প্রি বুকিং করা যায়, মানে প্রোডাক্টের ফ্যাব্রিকটা অ্যাভেলেবল থাকে, দেন আমরা ওটা আপনার জন্য আরো একবার রিমেক করে দিই, এটাই প্রি বুকিং। ঠিক আছে, সি দিস ইজ দ্য पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू पोर्शन। एंड चला नेक्स्ट कलर मैं दिखाऊंगी, नेक्स्ट कलर रहेगा ऑरेंज पिंक का डुअल टोन, ऑरेंज पिंक का डुअल टोन। ये वाला कलर का भी बहुत डिमांड रहता है हर वक्त। ऑफर प्राइस में मिलेगा ओनली 1250। ये सब अभी
चैत्र सेल ऑफर चल रहा है, ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम लोग की पूजा के टाइम पे गिफ्ट करना पड़ता है, तब भी तो ये सब ऑफर नहीं रहेगा। तो अभी अगर रख दोगे तो गिफ्ट कर सकते हो, कोई भी ओकेजन पे भी गिफ्ट कर सकते हो। बहुत सुंदर सा फैब्रिक है, कोई भी मतलब ब्राइट कलर की ब्लाउज, येलो कलर की ब्लाउज के साथ आप टीम अप करके पहन सकते हो। एंड द प्राइस रेंज इज ओनली 1250, ऑफर प्राइस इज ओनली 1250। बहुत ही सुंदर सा कलर है ना गो, शरीर ठीक আছে, गला ठीक नहीं। ब्लाउज कलेक्शन देखते चाहिए, देखाबो मामुंदी, देखाबो। दिस इज द पल्ला पोर्शन विदाउट बीपी, सभी का प्राइस रहेगा ओनली 1250, ओनली 1250। एक से बढ़कर एक कलर है, लेकर मतलब स्क्रीनशॉट लेकर झटपट बुकिंग कीजिए। नेक्स्ट कलर रहेगा ग्रीन एंड येलो, नेक्स्ट कलर रहेगा, कटा कलर आरो तुले दे पारबो ना। नेक्स्ट कलर रहेगा ग्रीन एंड येलो, डार्क ग्रीन, ভীষণ সুন্দর কালার। অনেকক্ষণ আগে করা মনে হয়, গলাটা ব্যথা বলে বললাম। ভীষণ সুন্দর ইয়েলো কালারের একটা ব্লাউজের সাথে পরো, জাস্ট ফাটাফাটি লাগবে। ভীষণ সুন্দর একটা কালার, डार्क एकदम ब्लैकिश ग्रीन कलर, उसके साथ रहेगा ब्लू येलो एंड द प्राइस रेंज रहेगा 1250 विदाउट बीपी, सभी का प्राइस रहेगा 1250। दिस इज द पल्लू पोर्शन, फ्लैट ऑफर है, ग्रैब कीजिए जल्दी जल्दी, इतना ऑफर जामदनी में नहीं मिलता है। ये सब साड़ी आप लोगों को मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, बट 1450, 1500, 1600, 1700 इस प्राइस में मिलता है। एंड द प्राइस इज ओनली एंड ओनली रहेगा 1250, फ्लैट 1250। ओके, नेक्स्ट कलर सभी का मतलब फेवरेट कलर है, पूजा के लिए ये सब कलर का तो बहुत डिमांड रहता है। व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड रेड पूजा के टाइम का मतलब ऑल मतलब सभी का डिमांड रहता है ये सब साड़ी, व्हाइट एंड रेड। अच्छा लेकिन से चेंज कारण देखे ने तो जिज्ञेस करे ने। हेलो रागिनी मैम, देखिए कितना सुंदर है, व्हाइट एंड रेड। সবাই কি ঘুরতে বেরিয়েছে রবিবার দিন? योर साड़ी पेपी रागिनी मैम, मेरा वाला साड़ी का प्राइस इज ऑफर प्राइस इज 3999, प्योर मॉडल के ऊपर पटोला ब्लॉक है। একটু গল্প করি, সবার নববর্ষের প্ল্যান কি বলো? সবাই নববর্ষে কি করবে? কারণ নেক্সট রবিবারই আমাদের নববর্ষ, বাংলা নববর্ষ, পয়লা বৈশাখ। তো নেক্সট রবিবার দিন সবার কি প্ল্যান বলো? ভীষণ সুন্দর, আমাদের তো কোথাও হালখাতা করতে যাওয়া হয় না, কারণ আমার বাবার দোকানেই পুজো হয়, আর আমাদের পুজোটা হয় অক্ষয় তৃতীয়াতে। তো ওই পুজো টুজো করতে করতেই সময় চলে যায়, তাই কোথাও অ্যাজ যাওয়া হয় না। এটা কি अवेलेबल নেই? অন্য আমি অপশন পাঠিয়েছি। 1500 রেড সিল্কটা অ্যাভেলেবেল আছে কি? 1500 রেড সিল্কটা আমি দেখে নিচ্ছি অ্যাভেলেবেল আছে কিনা। আপনারটা কি শাড়ি মোনা ম্যাম? আমি যেটা পরে আছি পিওর মডেল সিল্ক, ওটা আমাকে বলতো, পিওর মডেল সিল্ক উইথ পটোলা ব্লক, ঠিক है, যেটা একটু আগে বললাম। লেট মি চেক, ওনাকে বল অ্যাভেলেবেল, দেখে নাও, হোয়াইট এন্ড রেড। ওকে, and this is the palla, price is only and only 1250। नेक्स्ट कलर भीषण सुंदर एक कलर देखाচ্ছি, तुम यूनिक डस्टी मॉव के साथ रहेगा ऑकर येलो, डस्टी मॉव के साथ रहेगा ऑकर येलो। জামদানি লাভার যারা আছো, অনেক দিন ধরে লাইভে বলছিলে একটু জামদানি দেখাও, একটু জামদানি দেখাও, দেখাতে পারছিলাম না। আজকে কিন্তু প্রচুর জামদানি দেখাবো, তাই ঝটপট ঝটপট বুকিং করো। একটুখানি লাভ রিয়াকশন দাও, আজকে একটু লাভ রিয়াকশন নেই, গলা ব্যথার জরুন বলতে পারছি না, বারবার করে একটু রিয়াকশন দেওয়ার কথা, একটু বেশি বেশি করে রিয়াকশন দাও আমাদের। একটু বেশি বেশি করে রিয়াকশন চাই। नेक्स्ट वन इज डस्टी मॉफ के साथ रहेगा ऑकर येलो, भीषण सुंदर कलर, जस्ट कलरটা देखो, ये वाला कलर देखिए, जामदानी के ऊपर डस्टी मॉफ के साथ ऑकर येलो, एक यूनिक सा शेड है, देख लीजिए कितना सुंदर शेड है। जामदानी में ये सब कलर नहीं आता है, सिल्क में आ जाता है ये सब कलर, बट कॉटन में ये सब कलर नहीं आता है। प्राइस रहेगा ऑफर प्राइस फ्लैट 1250 ऑफर, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग रहेगा आप लोगों का फ्री। वाओ, नेक्स्ट कलर देखिए, पाउडर ब्लू, उसके साथ रहेगा येलो, पाउडर ब्लू के साथ रहेगा येलो, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। कैसा लग रहा है बोलिए, जामदानी का कलर ऑप्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है?
জারি ওয়ার্ক করা জামদানি আছে। হ্যাঁ আদ্রিকা দি, ডেফিনেটলি আছে জারি ওয়ার্ক জামদানি, ভীষণ সুন্দর। and the price is only and only 1250, only and only 1250। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग रहेगा फ्री। कलर देखिए, पाउडर ब्लू के साथ येलो कलर, पाउडर ब्लू के साथ रहेगा येलो कलर। ओके, दिस इज द पल्ला, पाउडर ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन, ऑफर प्राइस 1250। नेक्स्ट व्हाइट एंड ब्लैक, भीषण सुंदर, व्हाइट एंड ब्लैक। হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, এটারও ভীষণ ডিমান্ড ছিল, প্রচুর প্রচুর পিস দিয়েছি সবাইকে। অনেকে দেখছো, কমেন্ট হচ্ছে না, সবাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মিউট করে মনে হয় লাইভ দেখছে। একটু প্লিজ সবাই একটু কমেন্ট করো, কমেন্ট করলে কথা বলতে বলতে না লাইভ করতে ভীষণ ভালো লাগে। হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক কম্বিনেশন, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পাল্লু। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মিউট কর, কে তুই করলি? মানে কি এটা করলাম কিছু একটা। রানী অরেঞ্জে এরকম কালার থাকলে দেখাবে? জারিওয়ারকে, জারিওয়ারকে বলছে, জারিওয়ারকে দেখছি কি কি কালার আছে, ঠিক আছে দেখে নাও। 1250, व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, 1250, एंड दिस इज द पल्ला। ओके, ये जाएगा इसका पल्लू। আগে কি কি কালার দেখেছি, অনেক কালার দেখেছি অনুশ্রীদি, আমি এখন রিপিট করতে পারবো না, তুমি রিভাইন্ড করে দেখে নাও। আমি অনেক জামদানি প্রচুর কালার দেখানো হয়ে গেছে, অলরেডি ফোল্ডও হচ্ছে, অলরেডি আমার মনে হয় 15টা কালার দেখানো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। नेक्स्ट कलर देखाচ্ছি, नेक्स्ट कलर रहेगा सी ग्रीन के साथ, एकदम लाइट सी ग्रीन, उसके साथ रहेगा येलो। এই কালারটারও ভীষণ ডিমান্ড, लाइट सी ग्रीन उसके साथ रहेगा येलो। देखिए একটু হালকা হালকা কাজের জামদানি আছে, এগুলো হালকা কাজই আছে ম্যাম। দেখুন হালকা কাজ মানে আপনি যদি একদম হালকা চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি পিওর বিটি পাবেন, ঠিক আছে। পিওর বিটির আমার কাছে একটা রয়েছে উইদাউট বিপি, প্রাইস অফার প্রাইস এখনো চলছে 3800। আর উইথ বিপির যেগুলো সেগুলো তো একটু হেভি কাজ রয়েছে। জাস্ট জয়েন করলাম। তুই কি পরেছিস চিত্রলেখা? আমি যেটা পরেছি সেটা পিওর মডেল উইথ পাটোলা ব্লক, অফার প্রাইস 3999, ঠিক আছে। এটা দেখো জামদানি যাচ্ছে, বেঙ্গল জামदानी विद बांग्लादेशी इंस्पायर्ड वर्क के साथ, एंड ऑफर प्राइस में मिलेगा ओनली 1250। कलर आप लोग देख ही सकते हो कितना सुंदर सा कलर है, सी ग्रीन के साथ येलो कलर की कॉम्बिनेशन, देखिए कितना सुंदर सा कलर है। एंड ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन। ओके, তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটা কোথায়, নম্বরটায় কোথায় যেটা আমরা বুক করব ম্যাম? পিন পোস্ট করা আছে দেখুন, পিন পোস্ট নাম্বার ইজ 9804083166। पार्टी वेयर प्लीज, पार्टी वेयर मैम आज शायद पार्टी वेयर नहीं दिखा सकते हैं। देवारती मैम मसलिन জামদানি দেখানোর চেষ্টা করছি না। প্যারট গ্রিন কালারে নেই, প্যারট গ্রিন কালারে আপনি বাংলাদেশি ঢাকায় পেয়ে যাবেন, যেটার প্রাইস অলমোস্ট রয়েছে 7400, ঠিক আছে। দেখেন ভীষণ সুন্দর, এন্ড দ্য প্রাইস ইজ ওনলি, পারমিটার হয়ে গেছে বাবাই, প্রাইস ইজ ওনলি 1250। ওর গরমে এনার্জি বেড়ে যায়, আর শীতকালে ডাল হয়ে যায়। তোর পেছনের ওই ইয়েলো শাড়িটা কি? পেছনের ইয়েলো সাইজের টিস্যু সিরিজ, पार्टी वेयर ऑर्गेन्जा साड़ी और टिश्यू सीरीज। ओके मैम, कोशिश करेंगे दिखाने के लिए आज, ठीक है। नेक्स्ट दिखाती हूँ येलो কালারের শাড়িটা, এটা আই থিঙ্ক নেকলেস কাতান, এটা বলছিস তো? এটা কালকে দেখিয়েছি, অফারে রয়েছে 2550 নেকলেস কাতান, ঠিক আছে। নেক্সট কালার ব্ল্যাক রেড, নেক্সট কালার ব্ল্যাক রেড, रेड ढाकाई और रानी ढाकाई। रेड আছে, रेड कलर আছে, এটা পিওরে আছে ম্যাম, পিওর বিডি में होगा, পিওর বিডি में आ जाएगा। এগুলোতে সবকটাই ক্রস স্টোনের উপর রয়েছে। ওয়াও কি সুন্দর, ব্ল্যাক রেড। ওকে, ব্ল্যাক রেড কম্বিনেশন, অফার প্রাইস 1250 অনলি। পয়লা বৈশাখে এই ধরনের একটা জামদানি পরে হালখাতা করতে বেরো, সবাই তোমার দিকেই তাকিয়ে থাকবে। 2400 জামদানি নিয়েছিলাম, ওগুলো কিছু আছে, ওগুলো কিছু পিসেস আছে, দেখাবে আজ জারি ওয়ার্ক করা জামদানি গুলো, একদম চেষ্টা করবো দেখে দাও। অল ওভার বুটা বাংলাদেশি ইন্সপায়ার্ড ডিজাইনটা, দেখো ভীষণ সুন্দর, পিওর
रेड भी चलेगा एंड प्लेन रानी भी। अच्छा ठीक है मैम, ओके देख लीजिए, ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन भीषण सुंदर एंड द ऑफर प्राइस इज फ्लैट 1250 ओनली। दिस इज द पल्लू पोर्शन विदाउट बीपी, प्राइस इज 1250। नेक्स्ट कलर पीच कलर देखिए, নেক্সট ওয়ান ইজ পিচ। এই কালারটা বাংলাদেশিতে ভীষণ ভীষণ ডিমান্ড হয়, মানে অনেকেরই হয়তো অত বাজেট থাকে না, যারা ওই সময় নিতে পারছো না বা বাংলাদেশি নিতে পারছো না, আমি বলবো এই শাড়িটা নাও, একদম পুরো বাংলাদেশি টাইপ অফই লুক দেবে, ভীষণ সুন্দর লাইট পিচ কালার, হোয়াইট কালারের একটা ব্লাউজ দিয়ে পরো, জাস্ট অসাধারণ লাগবে। হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যাম, চেষ্টা করছো ওগুলো দেখানোর, ঠিক আছে। দেখুন আমি কালার অপশনস গুলো ধরতে পারি, কিন্তু কালার অপশন গুলো ধরলে আপনারা বুঝতে পারেন না, তো এই পুরোটা ওপেন না করে দেখালে আপনারা কেউ বুঝতে পারেন না, নাহলে ডেফিনেটলি চেষ্টা করতাম কালার্স গুলো অ্যাটলিস্ট ধরে দেওয়া। ভীষণ সুন্দর लाइट पीच कलर, लाइट पीच कलर एकदम सेल्फ वर्क रहेगा पीच कलर का ही वर्क के साथ, एंड ये जाएगा इसका पल्ला, ओके पूरा सेल्फ वर्क के साथ मिलेगा एंड द प्राइस इज ओनली 1250। लाइट पिंक आछे, मोडल सिल्क में साड़ी है, की नाम आकांक्षा मैम, मैं जो पहनी हूँ वो मॉडल सिल्क की है, ठीक है, मॉडल सिल्क के ऊपर पटोला है, ओके मॉडल सिल्क के ऊपर पटोला, ऑफर प्राइस 3999। कलमकारी प्रिंट साड़ी अवेलेबल मैम, कलमकारी प्रिंट साड़ी अवेलेबल है। नेक्स्ट दिखा रही हूं मैं एक लाइट कोरल पिंक कलर, ओके लाइट कोरल पिंक कलर, भीषण सुंदर लाइट कोरल पिंक, ऑफर प्राइस मिलेगा ओनली 1250, ऑफर प्राइस में मिलेगा ओनली 1250, भीषण सुंदर लाइट कोरल पिंक, ओके लाइट कोरल पिंक। তোমার শাড়িটার দাম सुपर्णा दी, আমারটার ऑफर प्राइस যাচ্ছে 3999। जो पहना है उसका पीपी, मैं जो पहनी हूँ उसका प्राइस इज मैम 3999, ऑफर प्राइस 3999, ओके लाइट कोरल पिंक एंड दिस इज द पल्लू, ओके ऑफर प्राइस इज 1250 ओनली, 1250 ओनली। चलिए नेक्स्ट कलर मैं दिखाती हूँ, ये वाला कलर देखिए, बहुत खूबसूरत कलर है एंड 1250 पे एक ये सारे पीसेस मैं बोलूंगी भीषण सुंदर कलरটা, लुक एट द टोन, डुअल टोन कलर शिफ्टिंग देखिए, ग्रीन है इसमें, ब्लू है, पिंक है, 3 कलर। তোমার রেড শাড়ি আর রেড ব্লাউজটা কি পাবে, রেড শাড়িটা পাবে, ব্লাউজের কালারটা মেবি রেড এ নেই, অন্য কালার যে আছে अवेलेबल। শিপিং ফ্রি ম্যাম, 1000 above শিপিং ইজ ফ্রি। সি দিস ইজ দ্য পিস, ওকে প্রাইস ইজ ওনলি 1250 after discount। this is the pallu portion, okay this is the pallu portion, price is only 1250। next color ভীষণ সুন্দর কালার, স্যান্ডেলউডের সাথে কিন্তু ব্ল্যাক, মানে খুব ভালো একটা কালার। এই শাড়িগুলো কি কটন, এগুলো ব্লেন্ডেড রয়েছে, জামদানি যেরকম সিল্ক, একটু হালকা সিল্ক বেস এন্ড কটন মিক্সড, বেঙ্গল জামদানি, কটন পিওর কটন জামদানি। হ্যাঁ এই তো বললাম, রেশম সিল্কই তো বললাম। What is that red saree your sister is wearing? That is pure modal patola block ma'am, offer price 3999, okay see this is the piece, it's very pretty color। एक मैंने दिखाया था pumpkin with black and this is कैनो this is the color, see आज के पार्टी वेयर দেখাবো না ম্যাম, see এটা ভীষণ সুন্দর ব্ল্যাক এর টোটাল যেগুলো দেখালাম, আমার ব্ল্যাক এমনি পছন্দের রং, তার উপরে এই সব কালার্স তো মানে আরো আরো ভালো লাগে। পার্পল ডিজাইনার ব্লাউজ কালকে দেখিয়েছি ম্যাম, ভ্যারাইটি প্রাইসে রয়েছে। সিওডি নট अवेलेबल, প্লিজ ডোন্ট মেনশন সিওডি ম্যাম। सी दिस इज द पीस, ओके एंड ये जाएगा इसका पल्लू, दिस इज द पल्लू पोर्शन। नेक्स्ट कलर ब्लश पिंक एंड ऑकर येलो, খুব সুন্দর
যে কটা কালার দেখাচ্ছি না মানে এমন না যে মানে সেল বলে বা কম প্রাইসে বলে ভালো কালার দিচ্ছি না, সমস্ত ভালো কালার ফুল স্টক। আমাদের এরকম বেছে বেছে কিছু হয় না, যা দেয়া হয় ফুল স্টকে দেয়া হয় একদম। দেখুন কালারটা দেখুন, অসাধারণ একটা কালার। আমার শাড়িটার প্রাইস 2750। এই কালারটা সোল্ড, আদার কালার অপশন अवेलेबल আছে ম্যাম। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্शन, ओके दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये रहेगा साड़ी का कलर, इट्स ब्यूटीफुल। রয়্যাল ব্লুতে কোনো টাইপের শাড়ি হবে 1500 এর মধ্যে? দেখালাম, এটাতেই রয়্যাল ব্লু আছে, দেখিয়েছি 1250। অফার প্রাইসেস 1250। ভীষণ সুন্দর কালারটা। চলো নেক্সট কালারটা দেখো, একদম वायलेट কালারের সাথে ব্লু, वायलेट कलर के साथ जाएगा ब्लू। ভীষণ সুন্দর একটা কালার, খুব সুন্দর দেখতে, अमेजिंग। হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রাই করছি শারবানি ম্যাম। সি দিস ইজ দ্য পিস, ভীষণ ভালো লাগবে কালারটা পরলে। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন, অফার প্রাইস 1250। ऑफर प्राइस इज 1250। चलिए नेक्स्ट कलर, দুটো সেম কালার তো তাই না? কোনটা? এই দুটো है सेम सेम। चलिए ये वाला पीस 2 मिला है तो 2 जन को मिलेगा, अच्छा पीस 2 जन को मिलेगा। कलर है हाँ, ये बहुत बढ़िया कलर है, बहुत बढ़िया। देखिए ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, জাস্ট দেখুন কালারটা। इसका प्राइस होगा ओनली 1250, प्राइस होगा 1250। दिस इज द पल्लू पोर्शन, इसमें बीपी नहीं है, आप कोई भी सिंगल कलर बीपी के साथ लाइक सेल्फ कलर की बीपी के साथ पहन सकते हैं, ठीक है। 1250 एंड द लास्ट कलर, ताई तो लास्ट सेकेंड लास्ट पीस, वाओ सेकेंड लास्ट पीस। इसके बाद सेमी मॉडल दिखाए, आप लोग बताइए, या मल कटन या फिर मल कटन। मल कटन पे फ्लैट ऑफ रहेगा। সিল্কের মধ্যে কিছু 1500 এর রেঞ্জের মধ্যে দেখাবে সুনয়নাদি। একটা 1500 এর রেঞ্জের আমি দেখালাম সিল্কের, আর কালকের একটা দেখিয়েছি 1530 তে সিল্কের জাল। জালগুলো সবকটাই দেখিয়ে দিয়েছিলিস তো ফুল? হ্যাঁ কালকে দেখা, আগের দিন পরশুদিন জালগুলো সবই দেখানো। পিকচার আছে, সব পিকচার আছে, যদি মানে হোয়াটসঅ্যাপ করো আমরা পিকচার পাঠাতে পারবো। সেমি সব পিকচার আছে, এগুলোর পিকচার তোলা ছিল, তোলা আছে। সি দিস ইজ দ্য পিস। ওনাকে একটু রিপ্লাই করে দেন, আমি রিপ্লাই করিনি এখন। ওই যে ওটা চাইছেন, ওটা নেই। 4টে কালার অপশন আছে, বল পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার লাইন। সি ভীষণ ভীষণ প্রিটি কালারটা, व्हाइट ब्लाउज के साथ ये वाला बहुत अच्छा लगेगा। জামদানি নিচ্ছে তারা সত্যি যারা আজকে জামদানি নিচ্ছ, মানে আমি বলবো একটার বেশি নাও। এইগুলোই আবার কিছুদিন পুজোর আগে যখন নিতে যাবে প্রচুর প্রাইস হয়ে যাবে। মানে আমি মানে খুঁজে দেখে নাও, আমি একটা কথাই বলবো। दिस इज द पल्लू, लुक एट द कलर। इसके साथ एक व्हाइट ब्लाउज, चिकनकारी का व्हाइट ब्लाउज आप पहनो, बहुत बहुत बढ़िया लगेगा। 1250, 1250 इज द प्राइस। ব্লাউজ পিস নেই, এগুলো উইদাউট পিসি। चलिए नेक्स्ट पीस एंड द लास्ट पीस। देखिए भीषण सुंदर, एकदम माने सेल्फ कलर जामुन के साथ आपका ये थोड़ा आपका रहेगा रानी, जामुन एंड रानी का वर्क है, ठीक है। प्राइस रहेगा इसका ओनली 1250। दिस इज द होल लुक, 1250 इज द प्राइस। दिस इज द पल्लू पोर्शन, 1250 इज द प्राइस। जामदानी मैंने दिखाया, सभी कलर्स शो कर दिए हैं। अभी सेमी मॉडल का नया ब्लॉक दिखाए क्या, आप लोग बताइए। सेमी मॉडल का नया ब्लॉक दिखाए, कमेंट पे बताइए। मैं दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ।
আরেকটা ভিডিও করে দেবো তারপরে এখান দিয়ে কাজ করছি। चलिए स्टार्ट करती हूँ दिखाना। तो उल्टो भाजा से मैंने की है ना है। सी दिस इज द पीस सेमी मॉडल 960 सेमी मॉडल ओनली 960 ओनली। प्राइस 960। বাবু তুই ইয়ে করেছিলিস ল্যাপটপে ম্যাটটা সরিয়েছিলিস সরাসরি তো মানে স্টোর গ্রুপে সরাসরি না। सी दिस इज द पीस प्राइस इज ओनली 960 सेमी मॉडल। ठीक है, ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन। दिस इज द पल्लू, दिस इज द पल्लू पोर्शन, इसमें लटकन्स रहेंगे। ठीक है, दिस इज द पल्लू एंड इसका बीपी रहेगा ये दिस इज द बीपी। 12 এপ্রিল মানে কত তারিখ? 12 এপ্রিল মানে কি বার? 12 এপ্রিল মানে শুক্র শনিবার, তাই তো? This is the BP. Okay, this is the BP. First 960 shipping extra, 1000 above shipping free, 1000 above shipping free. Okay, next color रहेगा ये। जो पसंद आए ले लेना, क्योंकि इसका अगर चूज करने जाओगे ना तो नहीं मिलेगा। मैं बता रही हूँ, ये सब लाइव में भी नहीं दिखाया, आज दिखा रही हूँ। पिछले दिन बस स्टेटस पे दिया था, सबका मल्टीपल पीसेस था, ऑलमोस्ट सोल्ड। ठीक है, और सभी का एक पीस है, तो डबल पीस कुछ भी नहीं है। जिनको जो अच्छा लग रहा है ले लीजिए। पिक्चर देखिए अनेक सोल्ड हो गया, पिक्चर पे ज्यादा सोल्ड हो गया है। इंडिगो बोलिए, अजरक बोलिए, मॉडल का दोनों का बोल रही हूँ मैं। सी दिस इज द पीस और कलर है, दिखा रही हूँ मैम, सब कलर एक साथ दिखाऊंगी, आज ही दिखा दूंगी, उसके बाद आप लोग बुकिंग कर लेना। लेकिन सब सिंगल पीस है, मैं पहले ही बता देती हूँ। पसंद आए तो एसएस डाल के कंफर्म कीजिए, वेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता मिलेगा कि नहीं। हाई आई नीड ट्रेडिशनल साड़ी अप टू रेंज 3.5K फॉर बियबारी। द कलर इज चेरी रेड, कैन यू प्लीज शो सम photos? The price is 3.5K and the color is cherry red. Cherry red is 3.5K. मैम यू कैन ट्राई मंगलगिरी साड़ी, वो आपके बजट में आएगा 3650, ट्रेडिशनल पे बता रही हूँ। एंड cherry red ऐड किया है सिल्क बेस। अच्छा, सेमी স্বর্ণচুরি কেউ দেখবে? सेमी স্বর্ণচুরি भी है, अगर आप लोग देखना चाहते हो वहां से दिखाऊंगी। सी दिस इज द बीपी, this is the BP portion. Okay, price is 960 only, price is 960 only। ये सब स्टेटस पे देख के ही निकल जाता है। ठीक है, प्राइस इज 960 only। चलिए नेक्स्ट कलर, जो अच्छा लग रहा है फटाफट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ये सब रिस्टॉक आपको पता है। पिछली बार सेल जब दिया था ना एक संडे को, कितने लोगों को नहीं मिला, उसके बाद ये 2 दिन पहले रिस्टॉक हो रहा है, 2-3 सेगमेंट करके। तो जिनको जो अच्छा लग रहा है ले लीजिए, वेट मत कीजिए कि इससे बेहतर ब्लॉग्स आएंगे और भी ब्लॉग्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अभी बहुत ट्रेंडिंग है, तो हर जगह से सोल्ड आउट है बेसिकली। सी दिस इज द पीस। देखिए एक बार टैपटा নিয়ে जा, देखिए सी दिस इज द पीस। ओके, इसका ब्लॉक देखिए, টা ভীষণ সুন্দর, ব্লকটা দেখুন, মানে সবসময় এই ব্লকস গুলো আসে না। एंड इसका बीपी भी देखिए आप, कितना अच्छा है। दिस इज द बीपी, प्राइस इज ओनली 960, प्राइस इज ओनली 960। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्लॉक। ये सर একটাই না আছে না, এটা একটা মার্কেট বিক্রি হচ্ছে না, অপশন নিয়েছিল পেমেন্ট করেন, মনে আছে কারণ আমি কনফার্ম করেছিলাম। তারপর তো হলো প্লাস্টিক ঢোকানো, শাড়ি আছে আছে না, এটাই এখানে একটা জিনিস
চলিয়ে নেক্সট ব্লক। তুমি যে শাড়িটা পরে আছো রেড কালার, ওটা কি শাড়ি? আমার শাড়িটা সোল্ড, কটন ইক্কাত অ্যাভেলেবেল আছে, আদার কালার অপশনস। আড্ডা হয়ে গেল শাড়িটা খুলতে গিয়ে আমি। দুটো আছে তাই তো? দেখুন একদম একটা অন্যরকম ব্লক, একদম একটা অন্যরকম ব্লক দেখাচ্ছি। প্রাইস যাচ্ছে 960। दिस इज द पल्लू, ऐसे लटकन्स मिलेंगे। 960 इज द प्राइस, 960 इज द प्राइस। इसका बीपी रहेगा ये, दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी। ओके, प्राइस इज ओनली 960, 960 মাত্র 960। नेक्स्ट कलर, उसी का उस सेम प्रिंट का और एक कलर मैं दिखा रही हूँ, देखिए। वाओ, কটন ইক্কাত কালার অপশন দেখিয়ে দিয়েছি ম্যাম, আপনি রিভাইন্ড করে দেখে নিতে পারেন, আদারওয়াইজ রেকর্ডেড দেখেও বুক করতে পারেন। আচ্ছা, একজনের কনফার্মেশন দিয়েছিলাম কি কেমন করেছে, কোনটা বলতো? অরেঞ্জ, এটা টেরাকোটা কালার। হ্যাঁ। And this is the BP portion, this is the BP portion। ভীষণ সুন্দর। 960, 1000 above free shipping, only 960, 1000 above free shipping। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। একটা আমি বলবো ট্রাই করে দেখো, মানে রোজ পরতে পারবে, যারা রেগুলার শাড়ি পরতে পছন্দ করো, একটা ট্রাই করে দেখো। আমি নিয়েছি অরেঞ্জটা, তুমি নিয়েছো? ওরা আরো দুজনে এসএস পাঠিয়েছিল, তাই জিজ্ঞেস করলাম। হ্যাঁ, এত একই শাড়ির 8-10টা করে এসএস আসে, বুঝতে পারি না। না, তোমার অরেঞ্জটার কথা বলিনি, তুমি তো নিয়েছো প্লেন বডি, আরেকটা দেখিয়েছিলাম অরেঞ্জ ব্লু, সেটার কথা বললাম। তোমারটা তো আমি বুকিং নিয়েছি, তুমি 3টে এসএস পাঠিয়েছিলে, মনে আছে? তোমারটা বলিনি, ওটা 2750 মেবি ছিল। সি, দিস ইজ দ্য পিস। ওকে, নেক্সট কালার। দিদি কটনে কিছু দেখাবে যেরকম তুমি পরে আছো? হ্যাঁ দিদি, আমি দেখিয়েছি অলরেডি আমার পিসেস গুলো, অনেক অপশন দেখিয়েছি, আপনি রিভাইন্ড করে একবার দেখতে পারেন লাইভটা, আদারওয়াইজ আপনি রেকর্ডেড দেখতে পারেন। এরপরে মাল কাটান দেখাবো, জামদানি দেখিয়েছি, এগুলো দেখাচ্ছি সেমি মডেল, অনলি 960, 1000 above ফ্রি শিপিং। আপনি অন্য কিছুর সাথে অ্যাড করেও এটাকে নিতে পারেন, আদারওয়াইজ শিপিং চার্জেস 60 রুপিস ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম, ফর আসাম, ত্রিপুরা, আগরতলা 80-90 যেরকম পিনকোড রয়েছে, অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে 100 শিপিং। ওকে, পেমেন্ট করে দিয়েছি, ডোন্ট ওয়ারি দেবস্মিতা দি, ডোন্ট ওয়ারি, তোমাকে বলছি না, তোমার কথা বলছি না। অনেক এসএস আসছে তো, আমি একজনের কথা জিজ্ঞেস করলাম, বিকজ একটা শাড়ি 3-4টে করে এসএস আসছে, তোমার কথা বলিনি ডিয়ার। সি, this is the BP portion। okay, price is only 960, price is only 960। चलिए 960 का और 4 ऑप्शन है सेमी मॉडल पे, फिर आप लोग जो पसंद आए ले लेना, ठीक है? पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप लोग चूज कर लेना। ब्लू में है, ब्लू में दिखाया है, ब्लू में कुछ नहीं मैम, जो जो दिखाया है वही अवेलेबल है। कॉटन मंगलगिरी होबे, कॉटन मंगलगिरी चेक से होबे, होबे ना? हाँ, तो दिखा देंगे मैम, 1350 ऑफर पे दिखा देंगे, ठीक है? चलिए, दिस इज द नेक्स्ट पीस, ओनली 960। কালকে ইন্ডিগো গুলো अवेलेबल আছে, ইন্ডিগোর আছে কিছু আছে, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 10 পিস আছে, ओनली 10 পিস अवेलेबल। সব স্ট্যাটাস দেখেই বুকিং হয়ে যাচ্ছে, যা পিস আসছে আমি লাইভে দেওয়ার আগেই এখন স্ট্যাটাস আপডেট দিয়ে দিচ্ছি, যার যেটা ভালো লাগছে নিয়ে নিচ্ছে। ঠিক আছে, ইন্ডিগো বলো, এগুলোতে তো অ্যাজ সাচ কিছু নেই খুলে দেখাবার। দিস ইজ দ্য বিপি, প্রাইস ইজ ওনলি 960, প্রাইস ইজ ওনলি 960। ওকে, সেমি মডেল। নেক্সট কালার। 960 যারা মডেল নিচ্ছ তারা সাথে সাথে লোকেশনটা পাঠিয়ে দেবে।
जो लोग 960 का मॉडल ले रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है कि आप एक ही पीस लेंगे तो लोकेशन भेज दीजिएगा। अगर लग रहा है कि 2-3 पीस लेंगे 1000 कर लेंगे टोटल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमने जो पहना है हमारे ओडिशा का संबलपुरी साड़ी है, लुक्स ब्यूटीफुल ऑन यू। थैंक यू सो मच हिमानी मैम। नहीं मैम, ये ओडिशा का नहीं है शायद, इक्कत ये वाला ओडिशा वाला संबलपुरी है। ये संबलपुरी इक्कत। हाँ, ये संबलपुरी नहीं है मैम, ये आपका साउथ वाला, ये साउथ वाला जो रुमाल इक्कत है वो। लेकिन ये दोनों इतने सिमिलर है। कॉटन पोचमपल्ली बोलते हैं। हाँ, कॉटन पोचमपल्ली इसको बोलते हैं बेसिकली। एंड संबलपुरी भी हमारे पास है। क्या होता है, इक्कत का वो वीविंग का डिफरेंस होता है। तो रुमाल इक्कत इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रुमाल इक्कत, पोचमपल्ली, कॉटन पोचमपल्ली, ये सब। एंड ओडिशा का वो है संबलपुरी, वो बहुत अच्छा है। वो भी हमारे पास आएगा, शायद नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। सी, दिस इज द पीस। ओके, 960 एंड दिस इज द बीपी। 960 ओनली। इसको लेके ना कलर को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर अच्छा लग रहा है ब्लॉक्स वगैरह तो ले लीजिए, क्योंकि ये सब सेम पीस रिस्टॉक बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट पीस एकदम एक यूनिक कलर, जामुन कलर आप बता सकते हो, जामुन कलर। नहीं सी, दिस इज द ब्लॉक। ओके, ये आपका बॉर्डर जाएगा 960। प्राइस इज 960। प्राइस इज 960। दिस इज द बीपी। ठीक है, दिस इज द बीपी 960। चलिए लास्ट मॉडल। हाथ ব্যথা করছে, পাচ্ছি না, দাঁড়াও একটু বুকে নিচ্ছি তো। 960। चलिए लास्ट। सी, चलिए लास्ट पीस 960। मरून कलर के ऊपर जाएगा। 960 मरून कलर। ठीक है, 960 maroon and this is the BP. This is the BP portion and this is the saree. देखिए খুব সুন্দর লাগবে এগুলো, মানে যারা সিম্পল একটু স্লিভলেস ব্লাউজ দিয়ে পরবে। তারা দেখতে পারো। प्राइस इज ओनली 960। ठीक है, अभी थोड़ा सा मल जामदानी दिखाऊं। कल बोल रहे थे कोई मल जामदानी के लिए, थोड़ा मल जामदानी दिखाओ या फिर इंडिगो दिखाओ। देखिए ये इंडिगो है, बाकी ऑल सोल्ड। ये इंडिगोज अवेलेबल है, बाकी ऑल सोल्ड। दीज आर ऑल 1150। ठीक है, बोले क्या दिखाए आप लोग बताइए। এই সিরিজের একদম প্রথমটা দেখাবে, একটুখানি রিভাইন্ড করে দেখে নাও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি সব ফোল্ড হচ্ছে তো, ফোল্ড হয়ে গেলে আমি রিপিট করে দিতে পারবো, নো ইস্যু। হ্যাঁ একটু দেখাও মাল জামদানি। ঠিক আছে, মাল জামদানি দেখাচ্ছি। মাল জামদানি গুলো দেখো। কালকেই বলছিল কেউ একজন হোয়াইট কালার, দেখো পিওর 120 কাউন্ট মাল জামদানি। ঠিক আছে, আমি শাড়িটা একটু দেখাবো যে এটা কতটা, মানে কতটা সফট আর কতটা ছোট হয়ে ব্যাগে ঢুকতে পারে। লিটারালি এর থেকেও ছোট ফোল্ড এটা করা যায়। পিওর 120 কাউন্টের মাল জামদানি দেখাচ্ছি, কালার হোয়াইট। কালকে স্নেহা মেবি বলছিল রিওয়াইন্ড কি করে করে লাইভ, এফবি লাইভ। দেখো মাঝখানে স্ক্রিনটা প্রেস করবে, দুদিকে দুটো অপশন আছে, 10 সেকেন্ডস 10 সেকেন্ডস করে, মিডিলে একটা পজ অপশন আছে। তোমাকে 10 সেকেন্ডস করে লেফটে যেতে হবে, তাহলে রিওয়াইন্ড হবে। ঠিক আছে, यू वेयरिंग साड़ी प्राइस रीता मैम, जो साड़ी मैंने पहनी है इसका प्राइस है 2750। दिस इज सोल्ड। कलर ऑप्शन अवेलेबल है मैम, कलर ऑप्शन डिफरेंट पैटर्न ऑल्सो अवेलेबल मैम, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करती हूँ। प्योर 120 काउंट मल जामदानी, प्रॉपर व्हाइट। মানে সত্যি এই শাড়িটা আমার নিতে ইচ্ছা করছে। শিফন লাইভ তো আজকেই দেখাবার কথা ছিল, অলিপ্রিয়া দি আজকেই দেখার কথা ছিল শিফন। দেখি টাইম থেকে দেখাবো। শাড়িটা জাস্ট দেখো, মানে যারা হোয়াইট লাভার আছো মানে তারা বলো। এর সাথে একটা ব্লাউজ ডিপ কালারের ইন্ডিগো ব্লু ব্লাউজ, বাস ইউ আর সর্টেড।
সি দিস ইজ দ্য পাল্লু। কতটা সেলফ ওয়ার্কটা বোঝা যাবে হোয়াইটে জানি না, देखो पूरा सेल्फ पे वर्क है इस पे है। एंड जामदानी वीविंग है, जामदानी इटा कलर হবে, হ্যাঁ कलर হবে। जामदानी वीविंग है, कल किसी ने व्हाइट बोला था बहुत बार, दैट्स व्हाई। इसका ऑफर प्राइस क्या है? 1500 ओनली। प्योर मल जामदानी 1500 ओनली। दिस इज मल कॉटन, ओके, फैब्रिक इज मल कॉटन। मल कॉटन 120 काउंट, मल कॉटन जामदानी 1500 is the price. These are without BP. It's absolutely stunning. মানে এই শাড়িটা যে কতটা ছোট ফোল্ড হয়ে যেতে পারে, মানে জাস্ট দোপাট্টার মতো ইউজ করা যাবে শাড়িটা, এতটাই সফট। প্রপার হোয়াইট কালার, যারা একদম প্রপার হোয়াইট পছন্দ করো তারা এটা ট্রাই করতে পারো। 1500 অফার প্রাইস। সেইটা আমারও রয়েছে। চলো নেক্সট নেক্সট কালার দেখাচ্ছি রেড। नेक्स्ट कलर হচ্ছে রেড। ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस लिखे मार्क कर दे। मैं एक बात बता देती हूँ, प्लीज अपना जो एड्रेस है ना वो लिख के भेजिए। डोंट शेयर एनी पिक्चर, बिकॉज लॉजिस्टिक कंपनी अगर आप पिक्चर देंगे ना उन लोगों को समझ नहीं आता है। वो लोग देखिए वो इतना काम नहीं करेंगे कि आपका एड्रेस खुद पुट करेंगे, कि उसमें बहुत रिस्क है, नंबर चेंज हो सकता है। कोई आदमी अगर दूसरा लिख रहा है ना किसी का एड्रेस तो वो होगा। इसलिए 2-3 प्रोडक्ट्स आरटीओ हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, प्लीज प्रोवाइड योर एड्रेस, थोड़ा सा लिख के दीजिए। व्हाट्सएप पे जैसे आप टेक्स्ट करते हो लिख के भेजिए। डोंट शेयर एनी नायका, अमेजन, फ्लिपकार्ट का पिक्चर, ठीक है। सी दिस इज द पीस, दिस इज द नेक्स्ट पीस, इज अ प्रॉपर रेड। তোমার মতো শাড়ি দেখিও প্লিজ। আমার মতো শাড়ি দেখিয়েছি ম্যাম, একদম লাইভের শুরুতে দেখিয়েছি, আপনি রেকর্ডেড দেখতে পারেন, রিভাইন্ড করেও দেখে নিতে পারেন, ঠিক আছে। সি দিস ইজ দ্য রেড ওয়ান, ওকে। 1500 ইজ দ্য প্রাইস, 1500 is the price. These are all 120 count mal cotton, and this is the pallu. Amar shaita 2750. This is the pallu. Next color lilac. Next color is lilac. भीषण सुंदर लाइलैक कलर। इस सभी के साथ ना व्हाइट ब्लाउज बहुत बढ़िया लगेगा। लाइलैक कलर, ठीक है, लाइलैक शेड। इसका पल्लू रहेगा ये, दिस इज द पल्लू। ऑफर प्राइस 1500, ऑफर प्राइस 1500। एंड द लास्ट कलर इज पिस्ता। And the last color is pista. देखिए साइड पटोला देखिएছেন, साइड पटोला মানে पटोला দেখিয়েছি মডেলে। सी this is the pista color, okay। 1500 is the offer price, 1500 is the offer price, and this is the pallu, this is the pallu। 1500 is the offer price। अभी बोलिए आप लोग। क्या আমার কাপটা না ওইটা আমার কাপ, এটা তোর কাপ। হ্যান্ডলুম দেখাও অনুশ্রীদি। আচ্ছা হ্যাঁ, এবার বলো, এবার কি একটু মাশরু দেখবে, মাশরু কলমকারি দেখবে, নাকি একদম फ्लैट ऑफर থাকবে मल कटन से 850 प्लस शिपिंग, 1000 अबव फ्री शिपिंग। कौन सा वाला आप देखना चाहते हो? मल कटन देखना चाहते हो, एम्ब्रॉयडरी वाला मल कटन, या मशरू कलमकारी जो ऑफर पे मिलेगा? थोड़ा कमेंट में बताइए, कमेंट चाहिए अभी मुझे। बहुत लोग देख रहे हो, 80 पीपल देख रहे हो, बट कमेंट नहीं है। ओनली वाचिंग 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 शो हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कमेंट चाहिए। কি জানি তাই না, মাল কাটান, ওকে। জল খেয়ে নি, দাঁড়াও নাহলে কাট কেসেই যাবো। মাল কাটান গুলো বানানিটা তুলে দে তো। আচ্ছা ওইখানে মাল জামদানি আছে, ওটা বার করে দে। ওটা তো পিওর কটনটা। मल कटन कलमकारी, एक एक वोट आया है। अंतरा मैम ने लिखा है मल कटन
भारती मैम ने लिखा है कलमकारी। व्हाइट साड़ी के कलर, व्हाइट साड़ी का कलर मैंने दिखा दिया है मैम, दिखा दिया है, 4 कलर आई थिंक है, दिखा दिया है। मलकटन ओके। और कमेंट्स, তোমার শাড়ির দাম মধুমিতা ম্যাম হ্যাঁ এটা সরানো হয়েছে कलमकारी ओके। আমার শাড়ির দাম মধুমিতা ম্যাম, আমার শাড়িটার প্রাইস যাচ্ছে 3999। পিওর अजरक, পিওর মডেল উইথ পটোলা ব্লক, পিওর মডেল সিল্ক উইথ পটোলা ব্লক, কলমকারি ওকে। মালকটন ওকে, চলো আমি মালকটনই দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? মালকটন দিয়ে শুরু করছি। फ्लैट जाबे, फ्लैट प्राइस जाबे 850। ग्रैब इट फर्स्ट, विदाउट बीपी है मलकटन, एकदम विदाउट बीपी रहता है। कोई भी कलर ऑप्शन जो जिसका एक एक पीस करके है, देखी के ना एक तो बोल लो सबको बोलूंगी, सॉरी सबको बोलूंगी, आप लोगों का एड्रेस लिख कर भेजिएगा, ठीक है? कोई भी पिक्चर मत दीजिएगा, आप लोगों के लिए ही बोल रही हूँ। एक डिजिट इधर उधर हो जाएगा तो प्रोडक्ट जाने में लेट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं बार बार करके लाइव भी बताती हूँ एंड अदर्स भी बता रही हूँ, व्हाट्सएप पे तो बोलते ही रहती हूँ। प्लीज आप लोग का एड्रेस लिख कर भेजिए एंड जब भी लिखेंगे आप लोग, थोड़ा आप लोग का फोन नंबर एंड पिन कोड चेक कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोग की प्रोडक्ट है, आप लोग पैसा देकर खरीद रहे हो, तो प्रोडक्ट अगर नहीं पहुंचा है तो हम लोग का भी मतलब कन्फर्म করেছিস कैंसिल के लिए চেঞ্জ ডিট করে দেন, ये क्या শ্রাবণী দেব বলে একজন আছে, ওনাকে দিয়ে দেব। এই জন্যই তো আমি কারোর জন্য হোল্ড রাখি না এখন, মানে সেল লাইভ আমি কারোর জন্য হোল্ড রাখি না, সবাই নেবো করে পরে করছি করতে করতে বাকি আদার্স যারা চায় তাদেরকে দিতে পারি না। আর তখন তো এত চ্যাটের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না কে সত্যি সত্যি মানে ওটা চাইছিলই, তাকে আমি অন্য কিছু দিতে হয়েছে। তো এই জিনিসগুলোর জন্যই এখন আর সেল লাইভে আমি হোল্ড করি না, আগে হোল্ড করতাম, আগে একদম পরের দিন অব্দিও হোল্ড করতাম। আচ্ছা চলো মালকটন দেখানো স্টার্ট করছি। এমব্রয়ডারি lavender color, lilac lavender color with embroidery flower design, flat 850 without BP, 1000 above free shipping, flat 850 without BP, पूरा साड़ी सेम जाएगा, flat 850 without BP। नेक्स्ट कलर एक आसमानी कलर के ऊपर रहेगा एम्ब्रॉयडरी फ्लावर, सब জানা হয়েছে ওগুলা সরাসরি নতুন যেগুলো আছে সেটা। फ्लैट 850 मलकटन विदाउट बीपी ओके। कलर देखिए बहुत सुंदर है, ये सब साड़ी के साथ सिंपल एक स्लीवलेस व्हाइट कलर की ब्लाउज ड्रेप करके पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 850। 850 তে মালকটন জাস্ট মানে ভাবা যায় না, পিওর মালকটন যেগুলো একদম সফট বডি হাগিং, ব্যাগের মধ্যে নিয়ে কোথাও ঘুরতে চলে যাও তারপরে সেখানে গিয়ে পরো, এতটাই কমফোর্টেবল। বাও, একটা সুন্দর ক্রস টোনের উপর যাচ্ছে 850, ফ্ল্যাট 850 তে যাচ্ছে, অল ওভার ইন্ডিয়া 1000 এর উপর শিপিং ফ্রি, ঠিক আছে? তুমি কি শাড়ি পরে আছো দাম বলো। অনুশ্রী, আমি যে শাড়িটা পরে রয়েছি পিওর মডেল আছে, প্রাইস যাচ্ছে এটার অনলি 3999 অফার প্রাইস, ঠিক আছে? পিওর মডেলের উপর পটোলা ব্লক। নেক্সট মালকটন উইথ এমব্রয়ডারি ফ্লাওয়ার ডিজাइन, ऑफर प्राइस फ्लैट 850, 1000 अबव फ्री शिपिंग विदाउट बीपी, फ्लैट 850, ठीक है? नेक्स्ट एक कटवर्क का मलकटन मैं दिखा रही हूँ, प्राइस रहेगा 850, प्राइस रहेगा 850 विदाउट बीपी, प्राइस रहेगा 850 विदाउट बीपी, ऑल ओवर इंडिया 1000 अबव शिपिंग फ्री। योर नेकलेस डिटेल्स प्लीज। वानी मैम ये प्योर सिल्वर के ऊपर है, मेरा कलेक्शन नहीं है, गिफ्टेड, ठीक है? आसमानी कलर के ऊपर देखिए एकदम कर्विंग के ऊपर रहेगा, स्कैलप बॉर्डर के साथ, प्राइस रहेगा 850। नेक्स्ट एक पिंक कलर, सुंदर একটা মিষ্টি পিঙ্ক কালার, 850 ওকে, 850 850 ভীষণ সুন্দর কালারটা, একটা মিষ্টি পিঙ্ক কালার, 850, 1000 অ্যাবাভ শিপিং ফ্রি। কেমন লাগছে বলো। নেক্সট ইজ পিস্তা, নেক্সট কালার যাচ্ছে পিস্তা, তুই করলি ফলোয়ার্স লিখলি
পিস্তা, ওকে 850, 1000 above, shipping free. নেক্সট একটা দেখাচ্ছি চারকোল ব্ল্যাক কালার, ভীষণ সুন্দর। কোনটা? এটা হ্যাঁ আমি এটা এসছি তখন। একটু কমেন্ট চাই, আজকে খুব কমেন্ট কম, সবাই ঘুরতে বেরিয়ে গেছে, আজকে ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, সবাই ঘুরতে বেরিয়ে গেছে, সবাই মনে হয় ইকো পার্কে ঘুরতে চলে গেছে। ইকো পার্কে কে যায় ভাই? ইকো পার্ক, তারপরে কি CC2 আড্ডা দেওয়ার জায়গা, কে আড্ডা দেয়? CC1, আরে সবাই আড্ডা দিতে যায়। তুই কি জানিস ইকো পার্কে এখন শনি রবিবার কি ভিড় হয়? আমি তো জানি না, আমি বলতে পারবো। দেখো ডল ডিজাইন ফ্ল্যাট 850 অফার, ওকে 850 ফ্ল্যাট 850 অফার যাচ্ছে, মালকাটন 1000 অ্যাবাভ, শিপিং ফ্রি। আমি কোনোদিন যাইনি, এত গরম বাবা। এরপরে কি কালামকারি? হ্যাঁ এরপরে কালামকারি দেখাবো, এরপরেই কালামকারিটা দেখাবো। একটুখানি দেখিয়ে নি, মালকাটন স্টারের ডিমান্ড আছে, মালকাটন প্রচুর রয়েছে। শুরু করছে। आप लोग बहुत खस रहे हो, योगी कानितिका आयुर्वेदिक टैबलेट्स है मैम, मतलब हम लोग मेडिसिन भी ले रहे हैं, एक्चुअली गले का रेस्ट चाहिए, रेस्ट तो नहीं मिल रहा है क्योंकि कल लाइव नहीं है, ट्यूसडे से फिर से लाइव है, तो कैसे ठीक होगा आप लोग बताइए। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए गले को, इतना बक बक करेंगे तो कैसे गला ठीक होगा बताइए। लाइफ में तो थोड़ा बात करना पड़ता है ना, बात करने से ही जो मतलब तकलीफ हो रहा है उसके लिए ही इतना खास रहे हैं हम लोग। डार्क चॉकलेट कलर, डार्क ওয়াইন কালার, সরি ডার্ক ওয়াইন, এটার আর কি কালার আছে, এটার আর কি কালার আছে, ডলটার অনেকগুলো কালার আছে, দেখাচ্ছি দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। অফার প্রাইস 850 উইদাউট বিপি, অফার প্রাইস 850। নেক্সট দেখাচ্ছি, এটাও একটা ক্রসটোনের উপর আছে, ব্রাউনের সাথে একটা পিঙ্কের টুয়েল টোন, ওকে ভেরি অ্যাফোর্ডেবল। থ্যাংক ইউ রিশাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একদম সেল লাইফ চলছে তো ফ্ল্যাট অফার তো দিতেই হবে তোমাদের জন্য, তাই না? তাহলে তোমরা তাড়াতাড়ি মানে এইগুলো তো অ্যাফোর্ডেবল ড্রেস, গরমকালে এগুলো অনেক জায়গায় অনেক কিছু জায়গাতে পরা যায়, একদম খুব স্লিভলেস সুন্দর ব্লাউজ দিয়ে ক্যারি করো, খুব ভালো লাগে। প্রাইস যাচ্ছে মাত্র 850, ओके। कॉस्ट ऑफ योर्स मीनाक्षी मैम, मेरा वाला साड़ी का प्राइस 3999, ऑफर प्राइस, प्योर मॉडल के ऊपर पटोला ब्लॉक है। लाइट कलर डॉल আছে, লাইট কালার আছে, ডলটার হ্যাঁ আছে। मीनाक्षी मैम, मेरा वाला साड़ी का प्राइस 3999, प्योर मॉडल के ऊपर पटोला ब्लॉक है। डू यू शो मंगलगिरी टुडे? रीता मैम, मंगलगिरी का प्योर मंगलगिरी बता रहे हो या आप सेमी? हाँ सेमी का थोड़ा बताइए तो मैं जरूर दिखा दूंगी, देख लीजिए। प्राइस इज ओनली 850। ये वाला सीरीज और भी कलर आप लोगों को देखना है, थोड़ा कमेंट में बताइए तो मैं दिखा दूंगी। ये वाला टोन भी बहुत प्रिटी है, येलो एंड ग्रीन का एक क्रॉस टोन है। 850 বাকিটা রাতে করে দেব। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। 850, ओके 850। इसका और भी कलर ऑप्शन देखना है, টোটাল 3টে তো। হ্যাঁ দেখবো আরো কালার। আচ্ছা ডলটার কালার নিয়ে আসিস তো পারমিতা। इसका कलर दिखा दूं पहले या कलमकारी दिखाओ बताइए। तो इसका कलर दिखा के दिन कलमकारी, लाइन ग्रीन और व्हाइट प्लीज। अंकिता मैम, लाइन ग्रीन डल डिजाइन पे ही चाहिए आप लोगों को, डल डिजाइन टाई आनिस बुझली। पिंक আছে ডলটার বা স্কাই কালার দেখছি কি কালার আছে দেখছি। These are होम वॉशेबल, यस मैम रीता मैम, दीज आर ऑल होम वॉशेबल। मशीन पे मत डालिएगा आप, मतलब हैंड से, हाँ हैंड वॉश पे करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
কলমকারি, কলমকারি দেখাবো, এটারও কালার দেখাবো, কলমকারি দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি, আজকে কলমকারি না দেখিয়ে যাবো না, যতই দেরি হোক। আজকে গলা কথা না বলতে পারলে শুধু শাড়ি দেখাবো। ब्लैक में है डॉल साड़ी, मीनाक्षी मैम। एक चारकोल कलर मैंने दिखाया है, चारकोल ग्रे कलर के मैंने दिखाया है, एकदम पूरा ब्लैक है या नहीं है मैं चेक करके बताती हूँ क्या क्या कलर ऑप्शन है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ। এটা এটা কি ওইটাই দেখছি আর কি কালার আছে। नेक्स्ट एक लाइट पीच के साथ येलो कलर, लाइट पीच के साथ येलो कलर, कैसा लग रहा है ये डॉल का मलकटन। 850। কেউ একটা নেবে না, একটা দুটো নেবে, যাদের মনে করো পয়লা বৈশাখে গিফট পারপাস থাকে, এটা কুর্তি দেওয়ার থেকে ওই শাড়িগুলো দিয়ে দেখবে অনেক খুশি হবে যারা শাড়ি পরতে পছন্দ করে। ডল ডিজাইনে যাচ্ছে, কালার যাচ্ছে পিচের সাথে ইয়েলো, পিচ ইয়েলো কম্বিনেশন का, प्राइस इज 850 विदाउट बीपी, 1000 अबव, शिपिंग फ्री। नेक्स्ट नेक्स्ट एक पिस्ता ग्रीन कलर, ये वाला कलर ट्राई कर सकते हाँ हैं, मिंट कलर, बेसिकली ये लाइट मिंट कलर है, नॉट पिस्ता, लाइट मिंट कलर, भीषण सुंदर এই কালারটা, লাইট মিন্ট কালার, ভীষণ মালকাটানের উপর আছে। হ্যাঁ জানি, বলছি বললে আজীবন সুস্থ হবে। प्राइस इज ओनली 850, प्राइस इज ओनली 850, ऑल ओवर इंडिया 1000 के ऊपर शिपिंग फ्री। হ্যাঁ শয়তানে তো জিপটা কেটে দিয়েছিল। পিঙ্ক আছে ডলটার, দেখাও না, এই যে পিঙ্ক ধরেছি, পিঙ্ক ধরেছি, আই ডোন্ট নো, আই ডোন্ট নো শয়তান কেউ দেখেছো কিনা, না তো আমি লাইভের মধ্যেই বলে দিলাম জিপটা কেটে দিয়েছে, আমি তো আগেই বলে দিলাম, আমি জানি না যদি কেউ। स्मार्ट तुम कैसे हो? पिंक कलर कभी गर्व नहीं नहीं होता है मुझे गर्व, इतना मुझे इतना ऐसा smart। बोल देने से अच्छा लगता है। ডলটার ব্ল্যাক আছে, চারকোল আছে ম্যাম, চারকোল কালারটা আছে, দেখাচ্ছি, একদম জেড ব্ল্যাক নেই, চারকোল কালার আছে। ওরে বাবারে গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। পিঙ্ক কালার, একদম পিঙ্ক, ঠিক আছে, একেবারে পিঙ্ক কালার, প্রাইস ইজ 850, ভীষণ সুন্দর, নিয়ে ফেলো, কেউ থেকো না, মানে ওয়েট করো না এই কালার্স গুলো। আচ্ছা এই কালারটা রয়েছে, একদম জেড ব্ল্যাক নেই, এই কালারটা রয়েছে, ঠিক আছে, প্রাইস ইজ 850, 850 ফ্ল্যাট অফার যাচ্ছে 850। कहाँ से हो आप? कोलकाता से हूँ मैम। এটাও খুব সুন্দর, ব্ল্যাক ব্লাউজ দিয়ে খুব ভালো যাবে। बिहाइंड यू येलो एंड मस्टर्ड साड़ी, प्लीज शो बिहाइंड यू येलो एंड मस्टर्ड साड़ी। ये वाला साड़ी मैम, ये दोनों साड़ी बता रहे हो आप, दिखा दूंगी। नेक्स्ट আরো একটা ক্রসটোন দেখাচ্ছি। কেউ বললে না সবার পয়লা বৈশাখের কি প্ল্যান? प्रमीला मैम दिखा दूंगी 2 साड़ी में फिर से एक बार, ठीक है, कल ही मैंने दिखाया था, अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी, उसका जो भी कलर है मैं खोल के दिखाई हूँ कल के लाइव में, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप लिंक देखकर भी बुकिंग कर सकते हो, ठीक है, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको, देख लीजिए। ये और एक क्रॉसटोन है, सी ग्रीन येलो एंड ब्लू का एक क्रॉसटोन है, बहुत सुंदर सा शेड्स है, एंड द प्राइस इज ओनली एंड ओनली 850। नेक्स्ट कलर जामुन कलर, नेक्स्ट कलर जामुन कलर, प्राइस इज 850। नेक्स्ट कलर जामुन कलर, प्राइस इज 850, ओके, विदाउट बीपी है, सभी साड़ी विदाउट बीपी है, प्राइस रहेगा 850। नेक्स्ट शेष तो होच्छे ही ना कलर्स गुलो। नेक्स्ट कलर नेक्स्ट कलर ভীষণ সুন্দর একটা অলিভ গ্রিনের সাথে ব্ল্যাক এন্ড পিঙ্কের একটা ক্রস স্টোন আছে, 850, 60 पे लोकेशन 60, 850 উইদাউট বিপি, 1000 अबव, শিপিং ফ্রি, ভীষণ সুন্দর, প্রত্যেকটা কালার খুব সুন্দর, ডল ডিজাইনে যাচ্ছে, ডল মোটিভে, প্রাইস যাচ্ছে 850, ওকে, 850। নেক্সট এন্ড দ্য লাস্ট কালার এই সিরিজে, আপনার পরা ব্লাউজটার দাম কত? স্বপ্না ম্যাম, আমার পরা ব্লাউজটার দাম 2500, সেম কালার হয়তো পাবেন না, আদার্স কালার অপশন পেয়ে যাবেন।
নেক্সট ভীষণ সুন্দর, এটাও একটা ক্রস টোন কালারে যাচ্ছে। প্রাইস যাচ্ছে 850, 850। ভীষণ সুন্দর এই কালারটা, 850। ওকে, प्राइस इज 850 विदाउट बीपी। प्योर मलकटन, प्योर मलकटन जाच्छे विदाउट बीपी। अभी बताइए, मशरू कलमकारी मैं दिखा रही हूँ। কোনটা নিচে? এটা ইন্ডিগোতে না, না গ্রে, সব গ্রে। আচ্ছা, মাশরু কলমকারি কে দেখবে বলো? মাশরু কলমকারি কারা দেখতে চাও একটুখানি কমেন্টে বলো। আজকে এটাও অফারে থাকবে, মাশরু কলমকারিও আজ অফারে থাকবে। একটু কমেন্টে বলো কারা কারা মাশরু কলমকারি দেখতে চাও। বেশি কথা বলতে পারছি না, গলা ব্যথা করছে। मल कटन में और डिजाइन है। हाँ सीमा मैम, मल कटन में मैंने कुछ फ्लावर्स दिखाया है, कुछ कटवर्क दिखाया है, कुछ डॉल डिजाइन दिखाया है आज। कलमकारी ओके ओके, कमेंट এসেছে একজনের কলমকারি। ইন্দ্রাণী ম্যাম কি লিখেছেন একটু দেখাও। কি দেখাবো ম্যাম বলুন? কলমকারি, কলমকারি বলছেন? হ্যাঁ কলমকারি দেখাবো তো, একদম দেখাবো, আমি তো দেখানোর জন্যই আছি, ডেফিনেটলি দেখাবো। তাই একটু বলছি আপনারাও একটুখানি কমেন্ট করুন, আমাদের সাথে থাকুন, তো ডেফিনেটলি দেখাতে পারবো। মাশরু কলমকারি ओके, विल सी यू रिकॉर्डेड लाइव। एकदम सीमा मैम, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो, ठीक है, रिवाइंड करके भी देख सकते हो, वो वाला ऑप्शन भी अभी लाइव में होता है ना। है এটা তো चलो नेक्स्ट कलमकारी दिखाना शुरू करते हैं। ओके, मशरू कलमकारी ऑफर रहेगा 1600, ऑफर रहेगा 1600। ফার্স্ট, এই শাড়িগুলো গায়ে ফেলার সাথে সাথেই লুক পাল্টে যায়, এত সুন্দর শাড়িগুলো। যা যা পিসেস আছে, বেশি পিসেস নেই, খুব বেশি হলে 7-8 পিস হবে। भीषण सुंदर। ऑफर प्राइस इज 1600 ओनली, ऑल ओवर इंडिया, शिपिंग इज फ्री। मशरू कलमकारी मैं दिखा रही हूँ, प्रिंट अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक से बढ़कर एक प्रिंट है। यार ये वाला साड़ी के लिए मैं क्या ही बोलूँ, ऑलरेडी लाइव के दौरान ही एक जन ने रिव्यू दिया था, एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट है, कमेंट भी है लाइव पे। कलमकारी ब्लाउज এখানে রয়েছে না। प्राइस इसका बहुत सुंदर है। एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका पल्लू, देखिए पूरा पिचाई वर्क के साथ बहुत सारा मोटिव आपको मिलेगा। एंड दिस इज द बीपी। गर्मी के लिए ना ये सब साड़ी एकदम एप्रोप्रिएट है। एंड द प्राइस रेंज इज ओनली 1600, ओनली 1600, ऑफर प्राइस 1600। ओके, नेक्स्ट वाओ, ग्रे, भीषण सुंदर, ग्रे येलो रेड, অনেকগুলো কম্বিনেশন আছে, ভীষণ স্মার্ট লাগে এই শাড়িগুলো পরলে, পিন আপ করে পরবে, যদি খুলে না পরতে চাও সুন্দর করে প্লিট করে পরবে, ফাটাফাটি লাগবে। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1600, 1600, ऑफर प्राइस 1600। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी 1600। ओके, 1600। नेक्स्ट नेक्स्ट ভীষণ সুন্দর, দেখো এটাও ভীষণ সুন্দর। প্রাইস ইজ ওনলি 1600। একটার থেকে একটা অনবদ্য সব ব্লগস গুলো রয়েছে। মশরু কলমকারি। ওকে, দিস ইজ দ্য বডি। হ্যাঁ তুই রাখ না, আমি নিয়ে নিচ্ছি, না কাটতে হয়ে যাবে। एंड दिस इज द पल्लू। ओके, ये जाएगा इसका पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 1600 ओनली, ऑफर प्राइस, जो भी प्राइस मैं बता रही हूँ सभी ऑफर पे है, ठीक है। नेक्स्ट एक मरून है, मरून एंड ब्लू, इसका तो हर वक्त बहुत बहुत मतलब क्रेज रहता है। प्राइस इज ओनली 1600, प्राइस इज ओनली 1600। ओके, दिस इज द पल्लू
केरोसिन दुটোই सोल्ड ना हाँ, मंगलगिरी ये जाएगा इसका बीपी है, ये जाएगा इसका बीपी। ओके, प्राइस इज ओनली 1600। কোথায় কোথায় যারা কলমকারি দেখতে চাইছিলে তাদের কমেন্ট নেই, খালি শুধু চোখ বন্ধ মানে চুপচাপ বসে প্রিন্টস গুলো केरोसिन দেখছে। ब्लू कलर मंगलगिरी बोथ सोल्ड ना হ্যাঁ, দুটো নেক্সট সেগমেন্টই সোল্ড नेक्स्ट देखो भीषण सुंदर, ऑफर प्राइस इज ओनली 1600, ओनली एंड ओनली 1600। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज ओनली 1600। नेक्स्ट, वाओ, एक पिचाई वर्क के साथ जाएगा, ब्लैक कलर की बॉडी। प्राइस इज ओनली 1600। ओके, এই শাড়িটাও কেউ একটা নিতে পারে না, একসাথে 3-4টে করে নেয়। ফেব্রিকটা এত ভালো না, মানে ছাড়তে পারে না কেউ, লোভ সামলাতে পারে না, এত সুন্দর। प्राइस इज ओनली 1600। देखो भीषण स्मार्ट लुक है। दिस इज द पल्लू, पूरा पिचाई वर्क के साथ रहेगा। देखिए, ये जाएगा इसका पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। ठीक है, ऑफर प्राइस इज ओनली 1600। नेक्स्ट, और एक ब्लैक कलर की मैं दिखा रही हूँ, দুটো তো সেম নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ সেম এটা দুজন পাবে। অফার প্রাইস ইজ ওনলি 1600, ব্ল্যাক বডি, এটা দুজন পাবে। ওকে, ভীষণ সুন্দর। ऑफर प्राइस इज ओनली 1600, ऑफर प्राइस इज ओनली 1600। ओके, दिस इज द पल्लू, देखिए पूरा पिचाई वर्क के साथ रहेगा एंड ये जाएगा इसका बीपी। ठीक है, ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज ओनली 1600। नेक्स्ट, एक रेड के साथ जा रहा है, लास्ट, बेसिकली ये लास्ट है, ये भी पिचाई वर्क इंस्पायर्ड है एंड द प्राइस इज ओनली 1600 एंड द प्राइस इज ओनली 1600। ओके, एंड दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। 1600। थर्ड नंबरটা আরেকবার দেখাও না প্লিজ। থার্ড নম্বর তো ভুলে গেছি কোনটা থার্ড নম্বর, তুমি একটু রিমাইন্ড করে দেখে নাও ডিয়ার, কারণ আমার তো মনে নেই থার্ড নম্বর কোনটা ছিল। আমি তো র্যান্ডম দেখাচ্ছি, মানে আমি তো এখন এখানে বুঝতেই পারবো না কোনটা থার্ড নম্বর ছিল। আমি রিকোয়েস্ট করবো তুমি একটুখানি রেকর্ডেডটা দেখো, বা এক্ষুনি লাইভটা শেষ করে দেবো। তুমি রিভাইন্ড করেও দেখতে পারো, রেকর্ডেডও দেখতে পারো, ঠিক আছে, আপ টু ইউ, বাট এক্ষুনি দেখতে পারবে। আমি এখন খুব বুঝতে পারবো না কোনটা, তুমি যদি কালার বলো সেক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারবো। डू यू हैव प्लेन मटका सिल्क साड़ीज? शिवानी मैम अभी तो नहीं है, कमिंग दिखा दूंगी मैं। बाबा কথাই বলতে পারছি না, कमिंग वीक में मैं दिखा दूंगी। ठीक है, चलिए, सभी साड़ीज आज जो ऑफर में था मैंने दिखा दिया। जो जो लाइव में थे वो देखकर अच्छी तरीके से बुकिंग कीजिए, एंड जो लाइव में नहीं थे वो लोग रिकॉर्डेड देखकर भी बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, बुकिंग नंबर इज 9804083166। এগুলো পুরো সেল লাইভে যাচ্ছে, তাই কোনো টোকেন বুকিং হবে না। হ্যাঁ, কোনো টোকেন বুকিং হবে না, ফুল পেমেন্ট করে বুকিং করতে হবে। এবং তোমরা যদি আজকের মধ্যে বুকিং ডান করো তাহলে প্রত্যেকের পার্সেল কালকে ডিসপ্যাচ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে পয়লা বৈশাখের আগে সবাই পেয়ে যাবে, যেখানেই যেই লোকেশনেই থাকো না কেন। হ্যাঁ, অবশ্যই বুকিংটা আজকে ডান করতে হবে, তবেই কিন্তু মানডেতে বেরোবে। এলস যদি আজকে রাতেও করো তাহলেও কিন্তু মানডেতে বেরোবে না। ঠিক আছে, তোমাকে আজকে মিনিমাম 6টা থেকে 7টার মধ্যে যাদের কনফার্ম হচ্ছে পেমেন্ট ডান করে রাখবে, তাহলে মানডের মধ্যে প্রত্যেকের প্রোডাক্ট বেরিয়ে যাবে। যারা রাতে বুকিং করবে তাদের প্রোডাক্ট টিউসডে সকালে বেরোবে। ওকে, এবং আশা করছি পয়লা বৈশাখে সবাই পেয়ে যাবে। তাই সবাই সবার পেমেন্ট করে, সবাই অ্যাড্রেস প্রোভাইড করে রেখো, যাতে মানে ইনস্ট্যান্টলি তোমাদের কাজটা তাড়াতাড়ি, তোমাদের প্রোডাক্টগুলো তাড়াতাড়ি ডিসপ্যাচ করে দিতে পারি। ওকে, অ্যান্ড প্লিজ সবাই অ্যাড্রেসটা একটু হাতে টাইপ করে লিখে দিও, তোমাদের জন্যই বলা, যাতে কোনো রকম মানে ছোটখাটো ভুলসগুলো না হয়। ঠিক আছে, চলো আজকে লাইভটা এখানেই এন্ড করছি। আবার আসবো টিউসডেতে নতুন নতুন কালেকশন নিয়ে, এবং তার সাথে থাকবে সেল, প্রচুর অফার্স, কারণ লাস্ট মানে আপকামিং উইকটাই আমাদের সেলের লাস্ট উইক। তো যার যেটা বাকি আছে কেনা, ঝটপট সেদিনের লাইভ থেকে কিনে নিও। আর আজকে যাদের যেটা পছন্দ হচ্ছে, ভালো লাগছে, নিয়ে নিতে পারো। বুকিং নাম্বারটা আরো একবার মনে করিয়ে দিই, 9804083166। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, বাই।